દર વર્ષે આ એવી સભા છે કે ત્યાં નાના બાળકો પણ છે અને મોટી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી રહેલા તમામ લોકો પણ છે, તમામ માતા પિતા પણ, વડીલો પણ, ગુરુજનો પણ છે. તો અહીંના જેવું મોટા લોકોના જેવા સંસ્કાર જોવે એવા જ સંસ્કારો નાના બાળકોમાં આવે છે. તો આ એવી સભા છે કે મોટા તો અહીંના વિદ્વાનો છે, જ્ઞાનીઓ છે, પરંતુ અહીંના નાના નાના બાળકો પણ વિદ્વાનો છે અને જ્ઞાનીઓ છે. અને એની આપણને અનુભૂતિ જ્યારે આપણે એમનું પ્રદર્શન જોઈએ છીએ ત્યારે થાય છે. અને હર વર્ષે આપણને એ બાળ શિબિરમાં એ બાળકો એમની પ્રસ્તુતિ દ્વારા આપણને બધાને પરમાનંદની અનુભૂતિ કરાવતા હોય છે. આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પણ કહેવાયું છે, બાલાદપી સુભાષિતમ ગ્રાહ્યમ. નાના નાના બાળકો પાસેથી પણ સારી વસ્તુ આપણે હંમેશા માટે શીખવી જોઈએ. અને એવા ભાવથી આ સભામાં જ વિરાજમાન માતા પિતાના બાળકો, આ સભામાં જ બિરાજમાન ગુરુજનોના શિષ્યો દ્વારા અહીંયા સુંદર મજાની હવે બાળ શિબિરની રજૂઆત થશે. અને એ બાળ શિબિરના અમારા કોચ એટલે સંસ્કૃતિ દીદી, તો એ સંસ્કૃતિ દીદીને નમ્ર નિવેદન કરું, આપ પધારો અને બાળ શિબિરની આગળની જે કાંઈ રજૂઆત છે એ કરશો. સંસ્કૃતિ દીદી. भगवान श्री कृष्णस्य श्री राधायाः तथा पूर्ण पुरुषोत्तमस्य कृपा अहम कार्य आरंभ करोमि। वैसे तो हमें बालक कहा जाता है, हम सब बालक हैं, पर हमें कितनी सारी उपाधियों से पुरस्कृत किया गया है। जैसे कि कई लोग कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, अर्थात हमारा मन सबसे सच्चा है, सबसे स्पष्ट और एकदम प्योर है, ऐसा हमें कहा जाता है। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। ये बात हमने थोड़ी ज़्यादा सीरियसली ले ली है आज। पर इन सारी उपाधियों से हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि हम इतना समझ गए हैं कि हम बच्चों का कनेक्शन भगवान से आप लोगों से कुछ ज़्यादा स्ट्रांग है। बुरा मत मानिएगा। तो आज हम इस कनेक्शन का थोड़ा यूज़ करेंगे। हमारे बाल मंडली के बेहतरीन मैसेंजर अर्थात हमारे बटुक कौस्तुभ ठाकुर को हम यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे कि वे आके भगवान के श्री चरणों में हमारे प्रार्थना भेजे और वो स्वीकार करे, क्योंकि हमारा कनेक्शन स्ट्रांग है। तो मैं बुलाना चाहूंगी कौस्तुभ जी को। हरि ओम इखेत्तवोर्जेत्वा भायवस्थ देवो वाह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतम कर्मण आप्यायधवमघन्या इन्द्राय भागम् प्रजावतेरनमीवा अयक्षमावस्तेन ईशतम घषग्गो सोद्रुवा अस्मिन् गोपतौस्य तव व्यर्जमानस्य पशून् पाहि वसोः पवित्रमसिद्यौरसि पृथिव्यासीमा तर्षवनो घर्मो विषवधासि परमेण धाम्ना दृग्गोहस्वमाभार्माते जन्यपदर्भारखीत वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातुभसोः पवित्रेण शतधारेण सुपवाकामधुक्षाः सा विश्ववायोः सा विश्वकर्म सा विश्वधायाः इन्द्रस्य तवा भागग्गो सोमेनातान च मे विष्णु हव्यग्गो रक्ष अग्ने व्रतपते व्रतञ्चरिष्यामि तच्छकेय तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि
हरिः ओम। इसके बाद तो मुझे यकीन है कि हमारी प्रार्थनाएं और हमारा वंदन जो है वो भगवान तक पहुंच ही गया होगा। आप सब जानते ही है कि पिछले कुछ 7 दिनों से यहाँ पे ब्रह्म वैवर्त पुराण के पारायण चल रहे हैं। अगर इस पारायण का मिनी वर्जन का डेमो होगा हम आपको दे तो आपको कैसा लगेगा? तो इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्रकृति खंड के 47वें अध्याय जो कि सुरभि महात्म्य है, अर्थात जो पेज नंबर 663 पे है प्रथम भाग में, वो आप सब और इस अति उत्तम डेमो को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ऋग्वेद और इशिता को, हमारे बाल मंडली के 2 होनहार सदस्य। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्त्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ ब्रह्मवैवर्तपुराणे प्रकृतिखण्डे 47वांशोऽध्यायः सुरभिका उपाख्यान एवं स्तव। नारद उवाच का वा सा सुरभिदेवी गोलोकादागता च या तज्जन्मचरितब्रह्म श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। नारायण उवाच गवामधिष्ठातृदेवी गदामाद्या गवां प्रसू गवां प्रधाना सुरभि गोलोके च समुद्भवा। सर्वादिसृष्टे कथनं कथयामि निशामय बभूव येन तज्जन्म पुरा वृन्दावने वने। एकदा राधिकानाथो राधया सह कौतुकात् गोपाङ्गना परिवृतः पुण्यं वृन्दावनं ययौ। सहसा तत्र रहसि विजहार स कौतुकात् बभूव क्षीरपानेच्छा तदा स्वेच्छा परस्य च। शश्रुजे सुरभिं देवी लीलया वामपार्श्वतः वत्सयुक्तां दुग्धवतीं वत्सानां च मनोरमां। दृष्ट्वा स वत्सां सुरभिरत्नभाण्डे दुदोहसः क्षीरं सुधातिरिक्तं च जन्म मृत्युजराहरम्। तदुष्णं च पयस्वादु पपौ गोपीपति स्वयं सरो बभूव पयसा भाण्डविश्रं सनेन च। दैर्घ्ये च विस्तृते चैव परितः शतयोजनं गोलोकेषु प्रसिद्धं तद्द्रव्यं क्षीरसरोवरम्। गोपिकानां च राधायाः क्रीडा वापि बभूव सा रत्नेन रचिता तूर्णं भूता वापीश्वरेच्छया। बभूवु कामधेनूनां सहसा लक्ष्यकोटय तावत्यो हि सवस्ताश्च सुरभिलोमकूपतः। तासां पुत्राश्च पौत्राश्च सम्बभूवुरसंख्यका कथिता च गवां सृष्टिस्तया सम्पूरितं जगत्। पूजां चकार भगवान् सुरभ्यश्च पुरा मुने ततो बभूव तत्पूजा त्रिषु लोकेषु दुर्लभा। दीपान्विता परदिने श्रीकृष्णस्याज्ञया भवेत्
बभूव सुरभि पूजा धर्मवक्त्रादिति श्रुतम् ध्यानं स्तोत्रं मूलमन्त्रं यद्यत् पूजाविधिक्रमं वेदोक्तं च महाभाग निबोध कथयामि ते ॐ सुरभ्यै नमः इति मन्त्रस्तस्या षडाक्षरः सिद्धो लक्ष्यजपेनैव भक्तानां च मनोरमां भक्तानां भक्ताकल्पपादपः कल्पपादपः सितं ध्यानं यजुर्वेदे पूजनं सर्वसम्मतं वृद्धिदां चैव मुक्तिदां सर्वकामदां यया पूतं सर्वविश्वं लक्ष्मीस्वरूपां लक्ष्मीस्वरूपां परमां राधा सहचरीं परां गवामधिष्ठातृदेवी गदामाद्या गवां प्रसूं पवित्ररूपां पूज्यं च भक्तानां सर्वकामदां यया पूतं सर्वविश्वं तां देवीं सुरभिं भजे घटे वा धेनुशिरसि बन्धस्तम्भे गवां च वा शालग्रामे जलेग्नौ वा सुरभिं पूजयेद्विजः दीपान्विता परदीने पूर्वाणे भक्तिसंयुतः यः पूजयेच्च सुरभिं स च पूज्यो भवेत् भुवि एकदा त्रिषु लोकेषु वाराहे विष्णुमायया क्षीरं जहार सहसा चिन्तिताश्च सुरादयः लोकं भ्रमणां तुष्टुवुस्तदा तदाज्ञया च सुरभि तुष्टुवे पाकशासन महेन्द्र उवाच नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवाम्बीज स्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके नमो राधाप्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः नमः कृष्णप्रियायै च गवाम्मात्रे नमो नमः कल्पवृक्षस्वरूपायै प्रदात्र्यै सर्वसम्पदां हृदायै धनदायै च बुद्धिदायै नमो नमः शुभदायै सन्नायै मोप्रदायै नमो नमः यशोदायै प्रसन्नाय सौख्यदायै धर्मदायै नमो नमः स्तोत्रश्रवणमात्रेण तुष्टारुष्टा जगत्प्रसू आविर्बभूव तत्रैव लोके सनातनी महेन्द्राय वरं दत्त्वा वाञ्छितं सर्वदुर्लभं ते तमसा च गोलोकं बभूव क्षीरपानि सा पूर्णं च नारद दुग्धाद्घृतं ततो यज्ञस्ततः प्रीतिसुरस्य च इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तश्च यः पठेत् सुष्णातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः इह लोके सुखं भुक्त्वा कृष्णसेवनं शुचिरं निवसेत् तत्र वाराहे शुचिरं निवसेत् तत्र कुरुते कृष्णसेवनं न पुनर्भवनं तस्य ब्रह्मपुत्र भवेत् इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे नारद नारायण संवादे सुरभ्युपाख्याने तदुत्पत्ति तत्पूजादिकथनं नाम सप्तचत्वारिंशोत्सव तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु प्रातस्मरण्य સૌ પૂજ્ય ચરણોમાં અમારા નતમસ્તક પ્રણામ દારૂમાં નંદાલયમાં માર્કંડેય પુરાણથી શરૂ થયેલી આ પુરાણ શિબિરની યાત્રા બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ સુધી પહોંચી જેમાં આપ સૌ વિદ્વાનોના સાનિધ્યને પ્રત્યક્ષ પ્રાપ્ત કરવામાં અમારી બાલ્યાવસ્થાની ચંચલતાના કારણે વિક્ષેપ ઉત્પન્ન થયા હશે જેથી પહોંચી નથી શક્યા હરિદ્વારમાં ગત વર્ષે થયેલી પુરાણ શિબિરની યાત્રા સંસ્કૃતમય ભાગવત કથા અને કુર્મ પુરાણનું શ્રવણ કર્યા બાદ અમારો પુણ્યોદય અને ભાગ્યોદય થયો હશે એના ફલ સ્વરૂપે આજે અમે અહીં પહોંચી શક્યા બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણની શિબિરમાં આવી શક્યા ભગવાન સ્વયં ગો બ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ છે તેથી અમે આ સુરભી મહાત્મ્ય તમારી સમક્ષ રજૂ કરી ગાયની સ્તુતિ કરી ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા ઈચ્છ્યા જેથી તે
તે અમને તેમના દર્શન આપે. સુરભી મહાત્મા અમે અમારી કાલી ગયેલી ભાષામાં વર્ણવી તમારી સમક્ષ રજૂ કર્યું. તમારા આશીર્વાદ અમારા પર બન્યા રહે અને પુરાણ શિબિરની યાત્રામાં અમે આવી જ રીતે શાસ્ત્રની સેવા આપના સુધી પહોંચાડતા રહીએ. જેથી તમારી કૃપા અને પ્રસન્નતાના કારણે અમે આ ક્ષેત્રમાં ગતિ અને પ્રીતિ કરીએ અને પુનઃ ગોબ્રાહ્મણ પ્રતિપાલ એવા ભગવાનને વંદન કરી ગાયને વંદન કરી અહીં જ વિરમીએ છીએ. સૌને જય શ્રી પ્રણામ સાથે જય શ્રી કૃષ્ણ. રાધે રાધે. વાહ વાહ વાહ, ડેમો તો મસ્ત મળી ગયો બધાને. અને અગર મહાનુભાવ આપણે ગુરુજી તમને લાગતું હોય કે લોકો વચ્ચે ભૂલી ગયા છે, તો એવું નથી. બધા બેઠા હતા સાથે શ્રવણ કરે એટલે એને કીધું કે એકાદ બે લાઈન અમે ખાઈ જાય તો સાથે સાથે બોલવા મળી લોકો. આપણે સામે જે આપણે બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ છે, જે પવિત્ર પુરાણ છે, કોઈ પણ પુસ્તક હોય, કોઈ પણ જાતનું હોય, એની પાછળ છે ને એની સૂચિ લખેલી હોય છે કે આ પુસ્તક શેના બારેમાં છે, આ ગ્રંથ શેના બારેમાં છે. સૂચિ તો લખી છે, આપણે તો શ્રવણ કરીએ છીએ. પણ અગર હું તમને આ સૂચિ લાઈવ સંભળાવું કે આ બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ શેના માટે છે ને કેવું છે, તો કેવું લાગે? સારું લાગે તો પછી કરવાનું છે. તો બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણના બારેમાં આપણને સમજાવવા કે કેવા કે આ શું છે, એની નાની કાલી ગયેલી ભાષામાં આવે છે હિમાંશીબેન જોશી. परम पूज्याः विदवदवरेण्याः गुरुचरणाः सर्वे अपि सुरभारती समुपासकाः प्रातः भगिन्यश्च पुराण प्रज्ञा प्रतिष्ठा अनुष्ठित अनुष्ठाने सर्वान् अभिवादयामि. अद्य अहं ब्रह्मवैवर्त पुराणमादाय यथामति किञ्चित् प्रतिपादयिष्ये. हे सज्जनाः, पुराणपठनेन श्रवणेन च मया ज्ञातं यश्चावित्रिणी च तपोबलेन पतिभक्त्या च साक्षात् यभात् कृतान्तात् स्वपते सत्यव्रतस्य प्राणानजुगोपे एतादृक् न क्वापि दृष्टम्. अतमृतस्य पुनर्जीवनं स्वयं नारायण गारुड्यप्रसङ्गे प्रोक्तवान् यतमृतसनकेन अपि उपायेन न जीवति. अतः सावित्री कथा बोधयति यत् संकल्पशक्त्या पर्या भक्त्या च असम्भवमपि सम्भवति. अन्यदपि पुराणेन ज्ञातं यत् गणपतेः यत् शिरः अस्ति तत् शिरः सामान्यगजस्य नास्ति, अपि तु स देवराजस्य गज अस्ति, यः दुर्वाससा दत्तमालासुरम्भ्यां मदोन्मत्तः गतवान्. पुराणेषु दृष्टं यत् ये हरि आराधयन्ति हरिः तेषां योगं क्षेमं वहति. अत आत्यनिवेदन भक्तिश्रेष्ठा इति. निवेद्य वाचं विरमामि त्रुटिचेत श्रन्तव्या. प्रणमामि. आज हमारी बाल मंडली की तरफ से मैं उपस्थित हुई हूँ. आप सब विद्वानों ने 10-10 पुराण तो श्रवण कर ही लेंगे और उनका जो पावन पुण्य है वो आप सब ने पा ही लिया होगा. और ब्रह्मवैवर्त पुराण यानी कि हमारा जो 11वां पुराण है वो भी हम 2 दिन से श्रवण कर रहे हैं. आधा तो श्रवण हो चुका है. और इस पुराण में भी हम जिस कल्प की बारे में बात कर रहे हैं वो है सारस्वत कल्प. इन्हीं की बातों का वर्णन और इनके साथ अनेक और कल्पों की बातों का भी वर्णन हुआ है. परंतु भगवान श्री कृष्ण के जन्म की घटना से जो सबसे करीब वाला कल्प बैठता है वो है श्वेतवाराह कल्प, और उसमें भी विशेष रूप से द्वापर युग, श्वेतवाराह कल्प का द्वापर युग. पर हमारी बाल बुद्धि में हमें यह था कि अगर यही सारी घटनाएं कलयुग में घटती तो कैसे घटती. अर्थात हम जो ये जेनजी है, हमारी जनरेशन जेड जिसको बोलता है, वो इस AI, चैट GPT, जेमिनाई और अनेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आरंभिक समय में हम
किस प्रकार से इन घटनाओं को सोचते हैं, कैसे कल्पना करते हैं। हमारी बाल कल्पनाएं हैं, नादान कल्पनाएं हैं। वो कहते हैं ना कथा पुरानी सोच नहीं। तो वैसे ही एक कथा या एक सोच हमारे दिमाग में भी आई थी कि हम भी थोड़े पड़े थे सोच में कि अगर कलयुग का कंस होता तो क्या होता, कलयुग का कृष्ण होता तो क्या होता, कि अगर कलयुग के कंस को अपने भांजे श्री कृष्ण के प्रति या उसके तरफ षड्यंत्र रचना होता तो वो कैसे रचता। तो उसी की एक नादान झलक आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पर उसके पहले हमें थोड़ी अनुमति चाहिए रहेगी। गुरुवर, क्या हम व्यासपीठ का उपयोग कर सकते हैं, इस पे किसी को बैठा सकते हैं? धन्यवाद। अब हमें आज्ञा मिल गई तो फिर हम आज्ञा का इस्तेमाल करेंगे। मिलते हैं 2 मिनट में। नारायण 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 नारायण। अरे आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सबको मेरा प्रणाम, इस देव ऋषि नारद का प्रणाम है। नारायण नारायण, आज का दिन बड़ा सुंदर है ना? अरे 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 नारायण नारायण, संभल के। ये देवलोक में दौड़ने का ओलंपिक चल रहा है क्या? अरे क्या बताओ प्रभु, अब जो बात है वही बता दो। नारायण नारायण। आज मेरा पहला दिन है, बेहतर पर्सनल एडवाइजर, वो भी महाराज कंस का। ओहो, काम का इतना उत्साह, सच ए डेडिकेटेड एम्प्लॉय। अरे नहीं प्रभु, आज उल्टा मैं लेट हो गया। मेरे रथ में पेट्रोल खत्म हो गया था, वही भरवाने जा रहा हूँ। वो भी अब 200 का ही मिलेगा। तुम्हें पता नहीं इस बात के लिए तुम ट्रोल हो जाओगे। अरे प्रभु, अब ट्रोल की छोड़ो, अब मुझे पेट्रोल का कोई जुगाड़ बताओ। नारायण नारायण। वत्स, तुम मांगो और हम ना दे। बताओ वत्स, क्या चाहिए तुम्हें? कोई ट्रिक? कोई ट्रिक ही दे दीजिए प्रभु। अब तो एक ही ट्रिक काम आएगी, वो है इलेक्ट्रिक। अरे प्रभु, अगला रथ में इलेक्ट्रिक ही लूंगा। और आप मुझे कोर्ट तक लिफ्ट दे देंगे? जी बिल्कुल। नारायण नारायण, चलो। द्वारकाधीश, आपके चरणों में मेरा वंदन। अरे वत्स, तुम यहाँ? वो आपके लिए नोटिस आया है। मेरे लिए देवलोक कुछ नहीं आया से नोटिस? जी प्रभु। पक्का तुम सही ठिकाने पे आए हो? प्रभु, एड्रेस तो यही का था। पक्का? जी ठीक है। ओहो, अब देवलोक से समझ भी आने लगे। हृदय को अस्त व्यस्त करने का आरोप, यह आरोप है या उपाधि? तुरंत हाजिर हो। अच्छा, यह भी देखना बाकी था। अच्छा, रात क्या कम पड़ गए थे? लगता है इस बार सब रोज सच में टूटने लगा है। दानों वानों को तो मांगना नहीं है, कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में 2 चीजें कभी सीधी नहीं चलती, एक देवऋषि नारद और दूसरी श्री कृष्ण की लीला। और इस बार समस्या थोड़ी गंभीर थी। युगों से लोग कृष्ण से जुड़े, उन्हें प्रेम किया, उनसे लड़े, उन्हें पूजा, उन्हें याद किया, और अजीब बात ये थी कि कोई भी उनसे बच नहीं पाया। और शायद इसीलिए आज पहली बार
देवलोक में एक ऐसा मामला दर्ज हुआ जहां आरोप था हृदयों को अस्त व्यस्त करने का। शास्त्रा स्टूडियोज प्रेजेंट्स हृदयों को अस्त व्यस्त करने का आरोप श्री कृष्ण पर, केस नंबर 108। देखते हैं क्या होता है इस बार। नारायण 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 नारायण। आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। आज देवलोक का सबसे बड़ा मामला दर्ज होने जा रहा है। नारायण नारायण कृष्णायन कृष्णायन। वाह नारद जी, समय को बापना तो कोई आपसे सीखे। अरे प्रभु, आप यहाँ? मुझे भी वही प्रश्न पूछना था। नारायण नारायण, आपको कोर्ट नोटिस? हाँ, और भाषा देखिए, तुरंत उपस्थित हो, बहुत अधिकार से लिखा है। लेकिन प्रभु, आपने क्या है? नारद, लिफ्ट लंबी होगी। नारायण नारायण प्रभु, आपकी लीला। नारायण नारायण। एक तरफ देवलोक का न्यायालय, दूसरी तरफ द्वारका का शांत मुस्कुराता हुआ कृष्ण, और बीच में एक प्रश्न कि ऐसा क्या है कृष्ण में कि हर संबंध उन पर आकर रुक जाता है। सभी खड़े हो जाइए, न्यायाधीश देव ऋषि नारद पधार रहे हैं। अरे प्रभु, आप यहाँ? इस मामले का न्यायाधीश मैं हूँ। तो फिर न्याय की चिंता हमें करनी चाहिए या आपको? अरे प्रभु, आप जैसे इच्छे, आपको बस अपनी कृपा बनाए रखे। मैं बैठने की आज्ञा चाहता हूँ। ठीक है। प्रभु, देवलोक उच्च न्यायालय अपनी आज की कार्रवाई आरंभ करता है। आरोपी श्री कृष्ण उपस्थित है? शारीरिक रूप से हाँ, भावनात्मक रूप से तो काफी जगह है। आपने तो सुना ही होगा, हरि व्यापक सर्वत्र समान है। प्रभु, आपके विरुद्ध कई युगों से शिकायतें दर्ज हो रही है। किसी ने आपको माखन चोर कहा, किसी ने हृदय चोर, और किसी ने जीवन बदलने वाला। और अजीब बात ये है कि आज भी सब आपसे जुड़े हुए हैं। तो फिर ये समस्या है या समाधान? प्रभु, अभी तो ये समस्या है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर आप हैं कौन? आज पता कर लो। क्षमा कर। देवलोक उच्च न्यायालय की कार्रवाई आरंभ होती है। आरोपी श्री कृष्ण उपस्थित है? हाँ हाँ। शारीरिक रूप से हाँ, भावनात्मक रूप से तो काफी जगह है। आपने तो सुना ही होगा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वाह प्रभु वाह। तो प्रभु, आपके ऊपर कई युगों से शिकायतें दर्ज हो रही है, जैसे कि आपको किसी ने माखन चोर कहा, किसी ने हृदय चोर, और किसी ने जीवन बदलने वाला, तो और किसी ने चैन छीनने वाला। तो आखिर और आज भी आपसे सब जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? तो फिर ये समस्या है या समाधान? प्रभु, ये समस्या तो है कि आखिर आप हैं कौन? आज पता कर लो। वाह प्रभु वाह। प्रभु, आपको सच बोलने की शपथ दी जाती है। शपथ? किसकी शपथ? गीता की प्रभु। जिस गीता को मैं मुख में रखता हूँ उसकी शपथ लेनी पड़ेगी। जी प्रभु, ये कलयुग है, कलयुग का है सब। चलो ली। धन्यवाद प्रभु।
चलो। हेलो, सबसे पहले मेरी सुनवाई होगी। माते, आपका नाम? नाम गोकुल में किसी से भी पूछ लीजिए किसने सबसे ज्यादा परेशानी झेली है। इस लड़के ने पूरे गोकुल को सर पर उठा के रखा था। मैया था क्यों? आप तो ऐसे बोल रही जैसे मैं सुधर गया हूँ। चुप! कभी माखन चुराया, कभी सारे बच्चों को भड़का दिया, कभी घर से गायब, कभी यमुना किनारे, और हर बार पकड़ने जाने पर बस यही मुस्कान। जब मुझे गोपियाँ कहती थी ना, मैं उनका सुनती नहीं थी, पर जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे यकीन हुआ। पर मैं यहाँ उस बात का दंड तो आप मुझे पहले ही दे चुकी है। वो तो मेरे कर्मों का फल नहीं, परिणाम था। अच्छा, तो आप इनसे परेशान थी? परेशान कहो या शान से परे कहो, हाँ, पर जब ये घर पर नहीं होता था तब घर खाली लगता था। मामोद्धर महाभाग तरोद्धारण कारणं भवाब्धि तरणे भीमे भवन्ति च पतितामपि। सब लोग इन्हें भगवान कहते रहे, पर मेरे लिए तो ये वही बच्चा था जो रात को डरकर मेरे पास आ जाता था। प्रभु वाह। सबने श्री कृष्ण में भगवान देखा, पर यशोदा ने उन्होंने तो कृष्ण में एक बच्चा देखा। और शायद प्रेम वही होता है जहाँ भगवान भी डांटे जाते हैं। माता का पक्ष भावनात्मक था। अब थोड़ा तथ्य भी सुन लीजिए। माता का पक्ष भावनात्मक था। अब थोड़ा तथ्य भी सुन लीजिए। सब लोगों को कृष्ण की लीलाएं दिखती है, पर किसी ने उस पिता के बारे में सोचा है जिसे हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है? आज आपके बेटे ने ये कर दिया, आज आपके बेटे ने वो कर दिया। एक मिनट, हाँ, एक और शरारत। हाँ जी, वो मेरा बेटा नहीं है। अरे मैंने तो चुनाव लड़ना ही छोड़ दिया है। अरे क्यों नंद बाबा? किस मुख से मुखिया बनूं मैं? जब ये सन्मुख खड़ा होता है मैं विमुख हो जाता हूँ। कभी सांप के सर के ऊपर, कभी गैयाओं के बीच बांसुरी बजाते हुए, कभी पहाड़ के नीचे। और अजीब बात तो ये है कि गुस्सा भी इन्हीं पे आता है और शांति भी इन्हीं से मिलती है। लोग पिता को भगवान का दर्जा देते हैं, लोग अपने पिता को भगवान मानते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान ने ही मुझे अपना पिता बना लिया। क्या बात है। अच्छा, तो अब अगला गवाह है देवकी मैया और वसुदेव जी। तिष्ठ पुत्रेण सार्थं च मथुराया कियद्दिनं पूर्णचन्द्राननं पश्य जन्मत्वं सफलं कुरु। सबको कृष्ण मिले, लेकिन मुझे कब मिले? उस रात मेरे कृष्ण मुझसे छिन गए। उस बात का एहसास हो, उससे पहले ही वो मुझसे दूर जा चुके थे। सबने उनकी बाल लीलाएं देखी, सबने उनकी मुस्कान देखी, लेकिन मैं एक माँ होने के बाद भी उसे अपनी गोद में न झुला पाई। यशोदा ने उसे पाला, लेकिन मैंने तो मेरे कृष्ण को
विरह में जिया प्रभु, विरह में जिया। ये कहाँ का न्याय है न्यायाधीश, कहाँ का? मेरे भाग्य में कैसे थे, मैंने पहली बार मेरे जीवित शिशु को उठाने का साहस किया, वो भी किसी और को सौंपने के लिए। उस रात यमुना पार करते वक्त मैं विष्णु को नहीं, एक शिशु को संभाल रहा था। ये तो यमुना पार करनी थी, अगर उस दिन यमलोक भी पार करना होता तो वो भी मैं कर लेता। और तब समझ आया कि भगवान को भी कभी कभी कंधे पर उठाना पड़ता है। नारायण। एक्सक्यूज मी, पब्लिक क्वेश्चनिंग अलाउड है क्या? ओ छुई मुई, ये कोर्ट है, कमेंट सेक्शन नहीं है तुम्हारा। प्रभु, पर हम तो बस ये समझना चाहते हैं कि सबको कृष्ण से इतनी इंटेंसिटी क्यों है? और हमने तो सुना है आप सबकी बात मानते हैं, मेरी तो नहीं मानी, फिर भी मैं तो टेस्ट में फेल हो गई। पढ़ाई की थी। प्रभु, आप बात मत घुमाए, आप बस ये कहिए कि आप हो क्या, लाइक सीरियसली? फ्रेंड भी, सन भी, गॉड भी, एनिमे भी, एग्जैक्टली आप हो क्या? और आपकी फैन फॉलोइंग तो नारद जी से भी ज्यादा है। ये फैन फॉलोइंग ये सब बातें यहाँ पे नहीं। और रामू काका चाय बेचते थे आप, वो एक लॉलीपॉप दो इसके मुंह में। प्रभु, इसमें गलत बात क्या है? ज्यादा है तो है, अब इसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं नहीं, एक और दो रामू काका, एक और दो, दोनों जाओ लॉलीपॉप खाओ, जाओ। बातें नहीं यहाँ पे, ये मेरा सब बिगाड़ देते। फैन फॉलोइंग इनसे है, जब ऐसे यहाँ पे नहीं। अगला गावा पेश किया जाए जल्दी। कुछ संबंध साथ रहकर बनते हैं और कुछ विरह में और गहरे हो जाते हैं। पर कृष्ण की कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों ने कृष्ण को मित्र बनकर भी जिया था। आपका परिचय? मैं इनका सखा। ओ सखा, सखा मतलब फ्रेंड, बराबर? आपकी भाषा में जी फ्रेंड। अच्छा फ्रेंड, तो कैसे फ्रेंड थे आप इनके? सखा का उल्टा कर दीजिए, वैसा फ्रेंड। अच्छा तो सखा का उल्टा, अच्छा सखा का उल्टा तो खास, ओहो खास फ्रेंड थे आप इनके। वाह प्रभु वाह। अच्छा तो आपका जीवन भी इनसे प्रभावित रहा है? प्रभावित? मैं तो जीवित ही उनकी वजह से था। हम दोनों ने साथ भोजन किया, साथ सीखा, साथ सपने देखे, पर दुनिया बदल गई, वो नहीं बदले। पर प्रभु, आप तो गरीब रह गए। मुट्ठी बे मुट्ठी चोखा मां महलो बांधी आपे मोहन, मित्रता मां आटली मोटप बीजू कोण आपे। दुनिया ने मेरी गरीबी देखी, मैंने तो सिर्फ कृष्ण की गरीबी देखी। मैंने अपना कृष्ण देखा। अगला गावा पेश किया जाए। ये सब भावनाएं हैं, कृष्ण को तो समझना पड़ता है। वो तो आप कह रहे हैं कृष्ण को समझना पड़ता है, तो बताइए आप कृष्ण को कैसे समझते हैं? जी, कृष्ण को केवल भावनाओं से देखना, उन्हें सीमित कर देना है। लोग कृष्ण में संबंध देखते हैं, पर मैं तो कृष्ण में तत्व देखता हूँ। कृष्ण केवल यशोदा का पुत्र नहीं है, कृष्ण केवल गोपियों का प्रिय नहीं है, कृष्ण केवल द्वारका का महाराज नहीं है। कृष्ण एक व्यक्ति नहीं, कृष्ण तो एक चेतना है। वाह प्रभु। अच्छा तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो कृष्ण को प्रेम करते हैं वो कृष्ण को समझते नहीं? जी देवऋषि, प्रेम अंधा करता है और ज्ञान तो दृष्टि देता है। अच्छा प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्या बताऊं नारद, बहुत सी बातों में जब कान देने का मन ना करे तब मुस्कान दिया करो। सच बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे समझने की कोशिश करते हैं।
वाह प्रभु वाह, क्या लाइन बोली है। एक ये जस्ट ये लाइन मैं अपने स्टेटस में अपडेट कर देता हूँ, थोड़े फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे। वाह प्रभु वाह 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 वाह, क्या लाइन बोली है आपने। जी मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कृष्ण को समझने के लिए हृदय से अधिक बुद्धि की आवश्यकता है। अरे ओ नारद जी, इंस्टाग्राम की बातें नंदीग्राम में नहीं चलती। साइलेंट, कोर्ट में शांति बनाए रखिए। आप कृष्ण को जानते हैं तो आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? जी मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान की सही व्याख्या भी पता है? जी अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए। तो कान खुलकर और दुकान बंद करके सुनो। जब भी मैंने कुछ जानने का चाहा, मैंने सिर्फ इतना जाना कि मैंने कुछ नहीं जाना। लेके जाओ। आपने तो कृष्ण को समझा है, हमने तो कृष्ण को जिया है। कृष्ण को समझने निकला था, पर वृंदावन में जाकर उसे एहसास हुआ कि कुछ सत्य तर्क से नहीं मिलते। गोपी, ये इतनी सुंदर मटकी है आपकी, कहाँ से लाए हैं आप? ये मटकी है, गोल्ड के शॉप से थोड़ी लाऊंगी। ओहो बराबर। अच्छा तो ये पानी आजू बाजू गिर गया, कहीं लीक वीक हो गई है क्या ये आपकी? अरे ओ तो नारद जी, ये वृंदावन की मटकी है, नीट का पेपर नहीं जो बार बार लीक हो जाता है। एक एक गवाही के साथ न्यायालय और उलझता गया, क्योंकि हर व्यक्ति कृष्ण को अलग कह रहा था, पर हर व्यक्ति की जिंदगी में कृष्ण का असर एक समान था। सारे प्रमाणों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने अनंत जीवनों को प्रभावित किया है। किसी का चैन छीना, किसी का हृदय, किसी का अहंकार, तो किसी का पूरा जीवन छीन लिया। नारद कृष्ण जी, इसलिए ये देवलोक उच्च न्यायालय श्री कृष्ण को हृदय को अस्त व्यस्त करने का दोषी मानता है। यह केस टिकता ही नहीं। ये पूरी सुनवाई अवैध है देव ऋषि। जब न्याय होने ही वाला था, तब आई वो जिसे कृष्ण का नाम लेने के लिए भी कृष्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कोर्ट के निर्णय को चुनौती दे रही हैं? निर्णय को नहीं देव ऋषि, आधार को। मैं आधार को चुनौती दे रही हूँ। तो आपके पास श्री कृष्ण का पक्ष रखने के लिए कोई अधिकार है? कोई अनुमति पत्र, कोई एनओसी? बिन राधे कृष्ण आधे। मुझे कोई अनुमति की जरूरत नहीं। मैं उनका पक्ष नहीं, मैं उनका अंश हूँ। आप सब कृष्णा को दंडित करना चाहते हैं, उस व्यक्ति को जो जन्म से ही दंड का विरह जी रहा है। तो राधे, इसका कोई प्रमाण? प्रमाण देव ऋषि, श्रावण मास में कौन सा विशेष उत्सव मनाया जाता है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी। हाँ, और वो क्या दर्शाता है? श्री कृष्ण का जन्म। राधे, कहाँ हुआ था कृष्ण का जन्म? मथुरा में। जी, और विशेष रूप से कारावास में। बिल्कुल, जिस व्यक्ति का जन्म ही कारावास में हुआ हो, जो गोलोक से पृथ्वी तक विरह का दंड जी रहा हो, उससे आप फिर से कैसे दंडित कर सकते हैं देव ऋषि? आप सब कहते हैं कृष्ण ने विरह दिया, कृष्ण ने विरह दिया, पर किसी ने ये नहीं देखा कि कृष्ण स्वयं विरह का दंड जी रहा है। सब कृष्ण को दोष देते रहे, पर किसी ने ये नहीं देखा कि विरह का सबसे बड़ा भार कृष्ण स्वयं उठाए हुए थे। आप सब कृष्णा को समझने आए हैं, इसीलिए उलझे हुए हैं। पर कृष्णा को समझा नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। ये न्यायालय इस मामले को यहीं स्थगित करता है।
अब ये न्यायालय रहा ही नहीं था, अपितु प्रेमालय बन चुका था। और बनता भी क्यों ना, साक्षात प्रेम मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम जो पधारे थे। न्यायालय समाप्त हो चुका था, प्रश्न भी समाप्त हो चुके थे, पर कुछ संबंध कभी समाप्त नहीं होते। श्री कृष्ण उवाच क्रीडा कमलमम्लानं धृतवन्तं मनोहरं मुरलीहस्तविन्यास्तं सुप्रशस्तं चतुर्पणम् च सुजीवितं दृष्ट्वा मुखचन्द्रं ते सुस्निग्धं लोचनं मनः। राधे, जी माधव, आज तुमने फिर बचा लिया। आपको बचाना नहीं पड़ता, बस लोगों को समझाना पड़ता है। एक प्रश्न पूछूं? आज कोर्ट में कम प्रश्न हुए क्या? हम विवाह कर ले? किससे प्रभु? तुमसे राधे। आप मुझसे अलग कब थे? दो लोग विवाह करते हैं, हम तो एक ही है ना। तुम भी ना राधे। माया दृश्यति निषेधेयो दुह स्वप्नो हि भयप्रदः निमिद्दित बुद्धा सर्वे बांधवाश्व पुरोहितः। मुझे समझ नहीं आता ये कृष्ण करता क्या है, पता नहीं चलता। महाराज प्रणाम। अब क्या हुआ? महाराज सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। क्या? जो लोग कंप्लेंट करने आए थे वो लोग भी इमोशनल स्पीचेस देने लगे हैं। ये कृष्णा ने फिर कुछ कर दिया, मुझे समझ नहीं आता ये कृष्णा करता क्या है। सर टेक्निकल मैं उसे बचपन से रोकता है, कभी पूतना भेजी, कभी त्रियासुरा, कभी आग्रासुर, पर ये आदमी हर बार बच जाता है। सर टेक्निकली वो भगवान है। मुझे डेसिग्नेशन मत समझाओ। कमाल का आदमी है ये कृष्ण, जिनसे प्रेम करता है उनका जीवन बदल देता है, और जिनसे शत्रुता करता है उनका भी। है सर, है क्या बोले सर? क्या क्या सर? क्या सर? क्या ये आदमी ही प्रॉब्लम है, हर बार आने के बाद और पावरफुल कैसे हो जाता है बताओ। है सर, क्या बोले? ये बांसुरी मेरा बीबी बना देगी एक दिन। तुम नया प्लान बनाओ अभी के अभी, वरना तुम्हें साइकिल भी कैंसिल कर दूंगा रथ के जगह। किसी ने कृष्ण को पुत्र कहा, किसी ने मित्र, किसी ने प्रेम, किसी ने भगवान। पर शायद कृष्ण की सबसे बड़ी लीला ये नहीं थी कि वो कौन थे, शायद उनकी सबसे बड़ी लीला ये थी कि जो भी उनके पास गया वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। और इसीलिए जैसे राधे मैया ने कहा कि कृष्ण को जानना कम और अनुभव ज्यादा किया जाता है।
નમ્ર નિવેદન પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. હજુ આપણી થોડીક પેલી બાકી છે. આપણે આગળની હજુ 2 કે 3 પ્રસ્તુતિ બાકી છે, માટે દરેક મહાનુભાવોને પણ નમ્ર નિવેદન, આપ સૌ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. દરેક ગુરુજનોને પણ નમ્ર નિવેદન, જલ્દીથી આપ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. થોડી વાર માટે દરેક બાળકો પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. આપણે હજુ 2 કે 3 પ્રસ્તુતિ બાકી છે, માટે એ 2 કે 3 પ્રસ્તુતિને પણ હજુ આપણે નિહાળવાની છે. માટે તમામ મહાનુભાવોને, તમામ ગુરુજનોને, તમામ ઋષિકુમારોને, તમામ વિદ્યાર્થીઓને નમ્ર નિવેદન છે, આપ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. દરેક બાળકો જેમણે પ્રસ્તુતિ કરી છે એ પણ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો થોડી વાર માટે. સુંદર મજાનો અહીંયા રાસ થયો ત્યારે પુનઃ આપણને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આપણે સંસ્કૃતમાં જે કથા કરી હતી અને ત્યારે જેવો રાસ કર્યો હતો એવો જ રાસ અહીંયા થયો. એ રાસનું સ્મરણ કરીને આપણે ભગવાન રાસ રાસેશ્વરને પણ વધાવીએ. અને જ્યાં રાધા કૃષ્ણ હોય ત્યાં રાસ અવશ્ય થાય જ થાય. અને ભાગવત મહાપુરાણ એમાં પણ 18,000 શ્લોક, બ્રહ્મવૈવર્ત મહાપુરાણ એમાં પણ 18,000 શ્લોક. અને બીજી આનંદની વાત એ છે કે આ જેટલા બાળકોએ પ્રસ્તુતિ કરી છે એમની સંખ્યા પણ 18 છે. આપણે હમણાં બધાનું બાળકોનું સન્માન કરીશું ત્યારે જોઈશું કે રાઈટ 18 નો આંકડો થાય છે. તો એવો આ સુંદર મજાનો અહીંયા સુભગ સમન્વય થયો છે. આ તમામ બાળકોને આપણે જોરદાર તાળીઓથી વધાવીએ. આપણે જેટલી જ તાળીઓ એમના માટે પાડીએ એટલી ઓછી છે. એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય કે જેમણે સુંદર મજાની પ્રસ્તુતિ કરી છે. સાથે સાથે હવે એમના માતા પિતા માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય કે જેમણે આવા સંસ્કાર આપ્યા છે, આવું એમણે ધ્યાન આપ્યું છે. ત્યારે એ આટલા બધા મહાનુભાવોની સામે આજે અમારે પણ અહીંયા થોડું બોલવું હોય તો ખૂબ ડર લાગતો હોય, અને એના બદલે અહીંયા બાળકો કેટલા ઉત્સાહથી સારી રીતે એમની પ્રસ્તુતિ કરી શક્યા છે. આ માત્ર ને માત્ર વડીલોના આશીર્વાદ હોય, પૂજ્ય ગુરુજીઓનું માર્ગદર્શન હોય, માતા પિતાના આશીર્વાદ હોય ત્યારે જ શક્ય બને છે. અને આ બધી જ વસ્તુઓના મૂળમાં કોઈ હોય તો એ પૂજ્ય શ્રી રાજેશભાઈ ગુરુજી છે. રાજેશભાઈ ગુરુજી અને પૂજ્ય પંકજભાઈ ગુરુજી કે બંનેના માર્ગદર્શન દ્વારા બધા જ બાળકો તૈયાર થયા છે અને જેમણે આ સુંદર મજાની પ્રસ્તુતિ કરી છે. માટે એ બંને ગુરુજીઓને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ વધાવીએ છીએ અને એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ છીએ. વધુ વિશેષ આપણે હજુ 2 કે 3 પ્રસ્તુતિ જોવાની છે. એ પહેલા સંસ્કૃત સંસ્કૃતિ સંસ્થાન કે જેમના દ્વારા પુરાણ પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠાનના માધ્યમથી આપણને આ પુરાણનો રસાસ્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે, એવી જ રીતે એક સંસ્કૃત પાઠશાળા પણ ચાલે છે. અને એ સંસ્કૃત પાઠશાળામાં આ મુંબઈ જેવા મહાનગરમાં એ સંસ્કૃત પાઠશાળા ચાલે છે અને અહીંના વિદ્યાર્થીઓને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. અને બહુ બધા વિદ્યાર્થીઓ હર વર્ષે પોતાનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરતા હોય છે. એક પરંપરામાંથી ભણીને પણ જે છાત્રો જે પોતાનું સંસ્કૃતનું જ્ઞાન વૃદ્ધિ કરે એના કરતાં પણ બમણી વૃદ્ધિ કરે એવી રીતે અહીંયા છાત્રોને તૈયાર કરવામાં આવે છે. અને એવા 1-2 છાત્રોની પ્રસ્તુતિને પણ આપણે જોવાની છે. સૌ પ્રથમ તો આ વર્ષે મહારાષ્ટ્ર બોર્ડનું જ્યારે રિઝલ્ટ આવ્યું ત્યારે 10મા ધોરણમાં સમસ્ત પાલઘર જિલ્લામાં જેમણે પ્રથમ સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું અને 99.04% જેમણે પ્રાપ્ત કર્યા છે, 99.04% જેમણે પ્રાપ્ત કર્યા છે એવા અનુષ્કા કુલકર્ણીજીને નમ્ર નિવેદન કરું, આપ અહીંયા પધારશો અને પૂજ્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ પંડ્યા ગુરુજી દ્વારા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો. આપણે આ દીકરીને ખૂબ ખૂબ તાળીઓથી વધાવીએ કે જેમણે આ વર્ષે જ આપણી પાઠશાળાની વિદ્યાર્થીની છે, એટલા માટે ખાસ કરીને આપણે એમનું સન્માન કરીએ છીએ કે આપણા અહીંની જે સંસ્કૃત પાઠશાળા કે જે સંસ્કૃત સંસ્કૃતિ સંસ્થાન દ્વારા પૂજ્ય રાજેશભાઈ ગુરુજી દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, એમનું જ્ઞાન એમને અર્પણ કરવામાં આવે છે અને જેમણે સમસ્ત પાલઘર જિલ્લામાં પ્રથમ ક્રમાંક પ્રાપ્ત કર્યો છે અને 99% પ્રાપ્ત કર્યા છે. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી આપણે એમને વધાવીએ છીએ. ત્યારબાદ એવી જ રીતે ગત વર્ષે જેમણે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન આવા જ માર્ક સાથે પ્રાપ્ત કર્યું હતું, પરંતુ ગયા વર્ષે આપણે હરિદ્વાર હતા અને હરિદ્વાર થોડુંક આપણે એ પ્રમાણે એમને ત્યાં આવવું અઘરું પડે એટલા માટે સમય
નહોતું થઈ શક્યું. એટલા માટે આ વર્ષે આપણે એમનું સન્માન કરીએ છીએ. એવા ક્રિસા કુમારી રાજાવત, એમને પણ નમ્ર નિવેદન કરું, આપ પણ પધારશો. આપણે એમના માટે પણ ખૂબ ખૂબ તાળીઓનો નાદ વધાવીએ કે જેમણે પણ આવું સુંદર મજાનું સંસ્કૃતમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું છે, આવા ઉત્કૃષ્ટ ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા છે. અને જેઓ પણ આપણી આ સંસ્કૃતિ સંસ્થાનના જ છાત્રા છે, પૂજ્ય રાજેશભાઈ ગુરુજી દ્વારા જેઓ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે, ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી આપણે આ દીકરીને વધાવીએ. આપણી આ પાઠશાળાનું જે ગૌરવ છે. હવે આપણે એક મિનિટ આપણે આમનું સન્માન તો કર્યું, પરંતુ હવે આપણે એમને સાંભળીશું. અને આપણે સાંભળીશું ત્યારે મારે એવું કહેવું નહીં પડે કે આપ તાળીઓનો નાદ કરો, આપનાથી તાળીઓનો નાદ થઈ જ જશે. અને આપણે ગયા વર્ષે શાસ્ત્ર દ્વારમ 2 અને એના આગલા વર્ષે શાસ્ત્ર દ્વારમ 1 જે અહીંયાથી પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું હતું, જે અહીંથી પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું હતું, જે અહીંયા પધારનાર તમામ ગુરુજનોને, તમામ વિદ્યાર્થીઓને, તમામ શિબિરાર્થીઓને અર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં જે સંસ્કૃતના મૂળમાં જે આપણને જેની ખૂબ જરૂર પડતી હોય છે એવો અમરકોશ છે, ત્યારબાદ ધાતુરૂપ છે, શબ્દરૂપાવલી છે, કૃદંતના પ્રયોગ છે, સમાસના પ્રયોગ છે, આવી દરેક વસ્તુઓનું એમાં સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. અને એ શાસ્ત્ર દ્વારા જ્યારે આ દીકરીને પ્રાપ્ત થયો અને પૂજ્ય ગુરુજીએ એમને ભણાવવાનું શરૂ કર્યું, અને એનું પ્રમાણ એ છે કે એમને અમરકોશ કંઠસ્થ છે. અમરકોશનો પ્રથમ કાંડ આપણને એ અહીંયા શ્રવણ કરાવશે. અને પૂજ્ય ગુરુજીના હાથમાં પણ શાસ્ત્ર દ્વારમ 1 છે. અને એક ક્રિસા કુમારી રાજાવતને નમ્ર નિવેદન, આપ અમને અમરકોશનો પ્રથમ કાંડનો શ્રવણ કરાવશો, બેસીને આરામથી. સર્વેભ્ય નમો નમઃ. નામ ગુરુજી. श्रीनामलिंगानुशासनं नाम अमरकोशः प्रथमकाण्डं मंगलाचरणं यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्य नगागुणाः सेव्यतामक्षयोधीरास श्रिये च अमृताय च प्रस्तावना समारुत्यानि तन्त्राणि संक्षिप्ते प्रतिसंस्कृतैः सम्पूर्णमुच्यते वर्गे नामलिंगानुशासनं. परिभाषा प्रायशो रूपभेदेन साहचर्या च कुत्रचित् स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विशेषविधे क्वचित् मेधाख्यानायन द्वन्द्वो नैकशेषो न शङ्करः कृतत्र भिन्नलिङ्गानाम् अनुक्तानं क्रमादृते त्रिलिङ्ग्यां त्रिश्रुतिपदं मिथुने तु द्वयोरिति निषिद्धलिङ्गं शेषार्थं त्वन्ताथादीन पूर्वभाग. अथ स्वर्गवर्गः स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवतिदशालयाः स्वरलोकोद्योर्दिवोदयो श्रियां क्लीबे त्रिविष्टभम् अमरानिर्जरादेव श्रीदशाविबुधासुराः सुपर्वनसुमनसस्त्रिदिवेश दिवौकसः आदितेयादिविशतो लेखादिनन्दनाः आदित्यारुभो स्वप्न अमर्त्यामृतान्दसः मरेर्मुखाकृतभुजो गिर्वानादानवारयः वृन्दार्का देवतानि पुंसीवा देवतास्त्रियाम् आदित्यविश्वसवः दुषिताभास्वरानिलाः महाराजिकसाध्यश्च रुद्रश्च गणदेवताः विद्याधराप्सरोयक्ष रक्षो गन्धर्वकिन्नराः पिशाचो ह्यकसिद्धो भूतोमि देवयोनयः असुरादित्यदेते अदनुजेन्द्राय दानवा शुक्रशिष्यादितिसुधा पूर्वदेवासुरद्विषः सर्वज्ञसुगतो बुध धर्मराजस्तथागतः समन्त्रभद्रोगवन्मारजिल्लोकजिज्जिनः षडभिगदशबलद्वयवादी विनायक मुनिन्दर्शिगणः शास्ता मुनिशाक्य मुनिस्तुयः सशाक्य सिंह सर्वार्थ सिद्धोषोदनिशसः गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवी सुतश्च ब्रह्मात्मभूसृज्येष्ठः परमेश्वरी पितामहः हिरण्यगर्भलोकेश स्वयंभुश्चतुराननः धाता चौनिद्रुहिणो विरिञ्ची कमलासनः स्रष्टा प्रजापतिर्विधाता विश्वसुरविधिः नाभि जन्मानुजा पूर्वो निधनकमलोद्भवः सदा नन्दोरजो मूर्ति सत्यको हंसवाहनः विष्णु नारायण कृष्ण वैकुण्ठ विश्वेश्वरः दामोदर ऋषिकेश केशव माधव स्वभूः दैत्यारिफुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गौडध्वजः पिताम्बरो चतुर्शाङ्गी विश्वक्सेनो जनार्दनः उपेन्द्रेन्द्रवरज चक्रपाणि शत्रुभुजः पद्मनाभ नवमुद्रपूर्व वसुदेवसर्विक्रमः देवकी नन्दन शौरी शपति पुरुषोत्तमः वनमालिबलितवंशी कंसरादिरदक्षजः विश्वम्भरकेटपचिद्दुषिवत्सलाञ्जनः पुराण पुरुषैक्य पुरुषनकान्तकः जलशायी विश्वरूप मुकुन्द मुरमर्दनः वसुदेव सुजनक सेवान कदुन्दुवी बलभद्रबलमग्नो वरदेवोच्युताग्रजः रेवतीरमनो रामः कामबालो हलायुधः नीलामुररोहिणी अस्तालाङ्गो मुसलीहली सङ्कर्षणशीलपाणि कालिन्दी वेदनोबलः मदनो मन्मतो महर प्रद्युम्नो मीनकेतनः कन्दर्पदर्पगोनङ्घ कामपञ्च शरस्मर शंबर हरिमनसी च कुसुमेषु रननज पुष्पधनरतिपति मकरध्वजात्मभूः अरविन्दमशोकं च चूतं च नवमल्लिका नीलोत्पलं च पेञ्चिते पेञ्जमानस्य सहायका उन्मादनस्थापनश्च शोषणसंबोधनस्तथा सम्मोहनश्च कामस्य पेञ्जमान प्रकीर्तिता ब्रह्मसुर विश्वके दुसाधन दोषापतिः लक्ष्मी पद्मालयावतमा कमलाश्च हरिप्रिया इंदिरा लोकमाता मा क्षीरोदतनयरमा भार्गवी लोकजननी क्षीरसागरकन्यका शङ्को लक्ष्मीपदे पाञ्चजन्यश्चक्रं सुदर्शनः कौमुदकी गदा खड्गो नन्दक कौस्तुभमणिः चाप शङ्कमुरारिस्तु श्रीवत्सलाञ्चनं सुतमश्वश्च शिवसुग्रीवा मेघपुष्पबलाहका सारथि तारको मन्त्री युद्धवश्चं जगतः गणगणसाक्ष वीरदेककेश्वरः
नागान्तकोष्णतः सपन्नपन्नगाशनः शम्भुरीशवशुधिः शिवशूली महेश्वरः ईश्वर सर्वैशानः शङ्कर चन्द्रशेखरः भूतेश गण्डवशु गिरीशो गिरीशमरः मृत्युञ्जय कृत्तिवासः पिनाकी ब्रह्मदादीपः गुरुकपदेशिकण्ड शितिकण्ड कपालवृद्वामदेव महादेव विरूपाक्ष सुलोचनः कृशान्नत सर्वग दुर्जटिनीलोहितः रस्मरहरो वर्गस्त्रम्भकस्ते पुरान्तकः गङ्गाधरोन्दकर्पगतद्वं श्रीशततः व्योमकेशवो भीमसानुद्रमापतिः एर्बुद्धंशम्बुद्धश्च गजारिश महानटः कपर्दशजारिष पिनाको जगवन्दनुः ब्रह्मता सुभाषितब्रह्मितः सुमातरः विभूतिर्भूतिर्मेश्वरी अनिमादिकमश्चदानि महिमा चैव गरिमालगिमातता प्राप्ति प्रागम्यमिषितं विश्रुतं च सिद्धयः उमा कात्यायनी गौरिकाली हेमवतेश्वरी शिवा भवानी रुद्राणि शर्वाणि सर्वमङ्गला अपर्णा पार्वती दुर्गार्मणानि च निकामिकाम् आर्या दाक्षायणी च वज्रजामेनकात्मजा कर्म ऊर्जां चर्ममुण्डतुचर्चिका विनायक विघ्नाच देमातुरकनादिपाः हप्येकदन्तेहिरं लम्बोदरगजाननाः कार्तिकेयो महासेन षजन्माषडाननः पार्वतीनन्दनस्कन्दसेनलग्निभृगुवः बाहुल्यसारकचित् विशाखशिखिवाहनः क्षान्मातुरशक्तिधरः कुमारग्रञ्चतारणः शृङ्गी भृङ्गिरेटिसन्धि नन्दिको नन्दिकेश्वरः इन्द्रो मरुत्वान्मगो विडोजावाकशासनः वृद्धश्वसनशिरपुरुहूतः पुरन्दरः ज्येष्ठो लेकशपशक्रशतमनदिवस्पतिः सुत्रामगोत्रभिदो जीवासो रुद्रः वशावास्तोष्पतिसुरपति वलरातिशचीपतिः जम्बवेदिहर्यः स्मरानमुचिसूदनः सङ्क्रन्दनुश्रवणस्तुराशामेघवानः आखण्डरसः साक्षरभुक्षस्य सुप्रिया बुलो मजिषचिन्दनि नगरी त्वमरावती हयो जयशवसुतो मातलिनन्दनमनं सत्प्रासतवैजन्दचन्दफ्फाकशसनिः एरावतभ्रमातङ्गे रावणाहृमल्लबालादिनि वज्रमस्ति सत्कुलिशं विद्रम्भविः शतकोटिसुरशम्बुदमूलिरशनिद्वयोः व्योमानविमानसुनारदादिसुरशयः सासुधर्मदेवसभापीयूषमंसुनामन्दाकिनीव्यर्गङ्गा स्वर्णदिसुरदीर्घिका मिहिरू सुमेरुर्हेमाद्रत्नसानुसुरालयः पैञ्चेतिर्दर्भो मन्दारफपारिजातकः सन्तानकल्पवृक्षपन्थिवाहिचन्दनं सनत्कुमारवैद्यात्र वैद्या नासत्य वैश्वनदसुरवाश्वनेयो च ताहुवौ श्रियां भौष्वप्सः स्वरवेश ऋषिमुखाः हा हा हुहुश्चैवमाद्या गन्धर्वासि दुवोकसामग्निन् वैश्वानरोपनिर्वीतिहोत्रोदनञ्जयः कृपीटेवनिचलिनो जातिवेदस्तनुर्पात् वरिष्ठष्णकृष्णात्मा शुचिकेशवशर्वतः आश्रयशब्दात्मानुकृशानुपावकनुलः रोहिताश्वशकः शिखावानशक्षणिः हिरण्यरेतदुदहनो व्यवाहनः सप्तार्चितमुनः शुक्रचन्द्रमानो विभावसु शुचिरपितमरुसु बाळवो बळवानलः वने द्वैजालकिला वर्चषति शिखाश्रयां दृश्यस्वलिङ्गोग्निकनः सन्तापसञ्जरस्मा उल्कासाग्निर्गतः भूतिर्पसिध्वस्वनी शारदक्षरदावस्तवनु उदाशनधर्मरचिपितृपति समवर्ति पर्यतराट् कृतान्तो यमुनाव्रत शमुनो यमुनाव्रतामः कालो दण्डद्रशत देवव्यवस्थितोन्दकः राक्षसगोनपक्रपत्रपाशः रात्रिञ्चरदृशः गर्भुणकेशात्मतः यात् अनुपुरञ्चरनिरुद्वारद्रक्षसि प्रचेतवर्णपाश्यादसाम्पत्यापतिः श्वसनस्पर्शनो वायुर्मातृश्वसदगतिः स्पृशश्वगन्धवो गन्धवाः नीलाशुकाः समीरमारुतमद्रगत्प्राणसमीरनाः नवस्वदात्मनबमानप्रभञ्जनाः प्रकम्पनमहावतजन्दावतसृष्टिकः प्राणवर्णसमनशुदानवायुजवायवः शरीरस्तैमेरं सरसितुरेसतो जवतशीरं लोकशप्रमरं सत्वरं तवरं च नवबलं च सतनार्थशान्तसन्ततावृतानिशं नित्यान् हृदाच सर्वपेततिशयवलः अतीवेलभषतर्ततिमात्रोद्गाढनिर्मलं तीव्रे कान्तनितान्तानि गाढपाडदुडानि च क्लीबे शीघ्रतसतिवि सत्रिशुषां सत्यगामि यत्कुबेरस्त्रम्बकसको यक्षराङ्गो यकेश्वरः मनुष्यधर्मादनो राजराजधनादिपः पोल्यस्तुनरवाहनः यक्षैकपिङ्गेरश्रितपुनजनेश्वरः अस्य धनुषेतपुत्रस्तुनलकुबरः कैलासस्थानमुलकपूर्वानुपुष्करं सात्किन्नहगिं वृषः निधर्नाशिवधिर्वेदपद्मशङ्कादयोनिदेहे महापद्मशपद्मशङ्कुमकरकच्चपमुकुन्दकुन्दनिराश्य अथ व्योमवर्गः द्योर्दिवतिस्त्रियामवरं व्योमपुष्करमवरं नभोऽन्तरिक्षं गगनमनन्तं समवर्त्मकं वेद्विष्णुपदं वातु पंचाकाश विहासी विहासो विनागो विदुरपि सततव्यं तारापद्मरक्षं समेघत च महाबलं विहाय हाशकुने पुंसि गगने पुन्नपुंसकम् अथ दिग्वर्गः देशस्तु ककुभः काष्ठा षष्ठशतष्टता प्राच्यप्रतिजस्त पूर्वदक्षिण पश्चिमा उत्तराधिगतिजी सदिशं सुदिग्भवे अभाग भववाचिन बुद्धिचीन मुदग्भवं प्रत्यग्भवं प्रतिचीन प्राचीन प्राभवं दर्शवेन्द्रवनिपितृपति नरुत्तवल्लमरुत्कुबेर ईशावतः पूर्वादिनां दिशां क्रमात् रविशुक्रमहि सुनु स्वर्भानुर्वानु जगदुः बुधो बृहस्पतिश्चेति दिशां च वदताग्राहाः एरावतपुण्डरिको वामनको मुञ्जनः पुष्पतिं सर्वं सुप्रतीकश्च दिग्गजाः करिनो भ्रमुकपिला पिङ्गलानुपमः क्रमात् ताम्रकनिष्पतिं दिशाङ्गना चञ्चनवती क्लीबा भयं तपदिशं निशुर्मध्ये विदिक्स्त्र्याम् अभ्यन्तरं तन्तरालं चक्रवालं तमण्डलं प्रमेघोपरिवाहः स्तनैर्दुर्बलाकः धाराधरोजरधर धरित्वान् वारि दोमुद्घनजी मूतमुद्रं जलमुग्धमेवनेह कानिमिनिमेघमाला त्रिषुमेघ भवप्रियां सनितं गजतमेघ निर्घोषदादिच शम्भाशतरुदारदि निरवदक्षिणप्रभातरे सप्तामिनी विद्युच्चञ्चला चपलापि स्वचतुर्वज्रनिर्घोषो मेघज्योतिर्नमदः इन्द्रयदंशकर्म देवरजुरहितं विश्वशं तद्विगाति वग्रहा वग्रहो समो धारासम्पाता सरशिखरो मुकनः वर्षो परस्तुकरका मेघच्छन्दे निदुर्दिनम् अंतर्दाव्यता वंचित अंतर्धीर पवारनामपि धनतिरोदानपि दानच्छादनानि च हिमांशु चन्द्रमाचन्द्र इन्दुकुमुदबान्धवः सिधु सुधांशुप्रांशु षोडशदिशुनिशापतिः अब्जो जयवान्द्रको सौमग्लुर्मगाङ्गः कलानिधिः द्विजराशिशुद्र नक्षत्रशुभाकरः कलातु षोडशोभागो बिम्बोश्रीमण्डलन्द्रषु भित्तं शकलकण्डे वा पुंस्यदूतं समीक्षके चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता कलङ्गाकुलञ्चनं च चिह्नं लक्ष्मणलक्षणं सुषमा परमा शोभा शोभाकान्ति दशवी अवशयसुनियः रतुचरस्तो हिनमिमां प्रालीय हमीका च हिमानिम सम्पतिः शीतं गुणे ततः सुषीमा शुश्रजरः तुषारः शीतलिषितो हिमसप्तलिङ्गाः ध्रुवोत्तानपाति सदगच्छकं सम्भवः मैत्रा वर्णसेव लोपमुद सुधर्मिनी नक्षत्रमुक्षिमां तारकापीठवास्रियां दाक्षायिनीश्वरी दारायशोयोगेश्वरी राधाभिषकपुष्यतु सिद्धिश्रेष्ठया समादृशश्रुवशपदाभाद्रपदाश्रियः मृगशीर्षं मृगशीर्ष तस्मिन् ग्राहिणी निल्वा सच्चिरोदेश तिलकानि तारकानि वसन्त्याः बृहस्पति सुराचार्यश्वतिष्णुगुरुः जीवाङ्ग्रसोहा च प्रतिशतशिखनिजः शुक्रदित्यगुरुका विष्णावार्गकविः हङ्गारकवजो मुनिहितङ्गवैसुतः रोहिणी बुधसोम समोसरि शनिश्वरतमस्तु राहुः स्वरभानुः सैके विद्युतः
सप्तशमी चतुर्मकश शिखंडिनः राशिना मुदलग्नं तेतुमे शंशादेः सूर्यादेवान्ते तद्दशत्वं देवाकराः भास्करः प्रभाकर विभाकराः भास्वती विवस सप्तशमरिदर्शोषमणः विक्रतनार्कमात्र नभीरारुणभूषणः द्युपनिस्तरिमित्र चित्रवन विरोचनः विभाव स्वर्गपति दुष्यन्पति हरपतिः भानुरन्थसहस्रं शुद्धपन सवितारभिः पद्माक्षसदृशधरं जयनतस्तमिस्रः कर्म साक्षी जगच्चक्षु लोकबन्धु सहितनुः प्रद्योतमतिर्मणि खद्युतरो बान्धवः इनो भगवतामनिधिः चाञ्चमनं जिनिपतिः माटः पिङ्गलदं जन्यचोपरिपार्श्वकाः सुरसुतरुणुः काश्यपिकटागजः परिवेशस्तुपरि निरूपसूर्यकमण्डले किरणोस्मयकांशो गपसि कृष्णमयः भानुकर्मरजः श्री पुंसयोर्धी तिथि श्रीहां सुप्रभरकृष्णसिंह भाष्यविद्युदीप्तयः रोचि शुचिरूपे ग्रीवे प्रकाशोद्योतातपः उष्णं कौष्णं मन्दुष्णं कदुष्णं शुद्धद्वति दिग्मं दुष्णं देद्वान् मृगदुष्णा मरीचिकाम् अथ कालवर्गः कालो दिष्टप्यनैहापि समयो पक्षति प्रति पद्मे मे स्थितस्तस्थितयोः घस्रो दीनाहनिवादु ग्लीवे देव सवासरप्रत्यक्षो हर्मकं कल्यमुषप्रत्यक्षतियपि विष्टं विभातं दे क्लीवे पुंसिकोसर्गैष्यते प्रभातं च दिनान्ते तु सायं सन्ध्या पितृवसुः प्राह्ना अपराह्न मध्याह्न त्रिसन्ध्या शर्वरी निशा निशितिनि रात्रि त्र्यामाक्षं दाक्षपा विभावृतमस्मिन्यो रजनीयामिनीतमितमि सतां सिरात्रि ज्योतिर्चन्द्रिकान्विता आगामि वर्तमानाः युक्तां निशिपक्षिनिगर रतनिशाभव्य प्रदर्शो रजनीमुखम् अर्धरात्रिशीतो दोव्याम प्रहर समोसपरसन्धि प्रतिपत् पञ्चदशरतन्तरं पक्षान्त पञ्चदश देवोन्नमासितु पूर्णिमा कला हिनेसानुमतिः पुण्यराकनिशाकरे मावास्यातमावस्या धर्षसुजेन्दु संगमः सदृष्टेन्दु सिनीवालि सनशेन्दु कलाकुः उपरागोग्रहो राहु गस्तेन्दु च पुष्णिच सोपप्ल उपरक्तो दग्निपाद उपायितः एकयुक्तपुष्पन्तो दिवाकर निशाकर औषधशनिमेषस्तु काशत्रिंशतुतः कला तास्तु त्रिंशसुनस्तितु मुहूर्तो दशस्यां त्रिंशदहोरात्र पक्षस्य दशपञ्च च पक्षो पुरापुरो शुक्ल कृष्णमासु सुतावौ द्वौ मार्गादिमासौ सदृतुसैरनं द्रिभिः ययेन दिव्यगतिर् दक्षिणाकसेवचरः समनात्रिदिवे काले विश्वदुष्यं च तत्पुष्पक्तपनमसि पुष्यमासि तत्रसा नाम्ना पुष्यमागदशैवमेकादशे बले मार्गशीर्षसाः मार्गाग्रहाय निकषस्थ पुरुषदशसमागे फाल्गुने स्यातपस फाल्गुने कः साचित चेतिकमधुः वैशाखे माधवरात ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठस्वयम् आषाढे श्रावणे तु सातमः श्रावणे कक्षसहस्रं बसवशवद भाद्रभाद्रपदा समाः स्यादाश्विनेशपि साधु कार्तिके बाहुलो जो कार्तिके हेमंत शिष्योस्त्राम वसंत पुष्पसमय सूर्यविग्रीष्मगनिदागुष्णपगमोष्णुष्मगमस्तपः श्रियां राहुल श्रियां भूमि वर्षात सरस्वत्यां शनि मृदुवपुंसि मार्गदिना मेघक्रमात् संवत् सर्वत्र हैरसमा मासिन साधोहत्र पैत्रोषण देवतः देवी युगसहस्रदेव रामकल्पतनु नमन्वन्त देवना मेघनामेकसप्ततिः संवर्तः प्रलयकल्पक्षयकल्पनेत्रपि श्री पंगमुमान पापं पापं केल्विषकल्मिषं कल्विषं नजिनलोकः मन्हुत दुर्शकतं सादर ममस्यां पुण्य शीर्षे सुकृतं वशः मुत्प्रीति प्रमुदहर्ष प्रमोदावद संपदाः सादनन्दधुरानन्द श्रमशत सुखानि च शुभश्री शिवं भद्रं कल्याणमङ्गलं शुभं भावुकं भविकं विश्रं शिवं श्रियां शस्त्रं चतुर्दशतवे पापमुनिं सकादे च मदल्ले कमर्चक प्रकाण्डमद्दतलजौ प्रशस्तवाचकान् वनेः शुभा बहुविधिः दैवं निष्ठं भागद्यां भाग्यं श्रीनिधिर्विधिः हेतुर्नागरणं बीजां निदानं द्वादिकानं क्षेत्रज्ञात्मं शब्दानं प्रकृतिस्त्रियां विशेषकाले कौस्तगुणासतनुजसमः जन्मानि जनिरुत्पत्तिरुद्भवः प्राणि तुचेतनुजन्मि जन्तुजनिष्ठिदिनः जाते जातं च सामनं मेतुसितु पृथगात्मता चित्तं तुचेतुहृदयं स्वान्तं रन्मानसं मनः अथ दिवर्गः मुद्रेर्मनीषादिशनाधिप्रज्ञा श्रीमतिः प्रेक्षोपलदेशसंविप्रतिप्रज्ञातिचेतना निर्धारणावती मेध संकल्प कर्माण समाधान समाधान प्रतिदानं तदेव चित्त भगो मनस्कार चर्चा संख्या विचार विमर्श भावना च वासना निगद्य आदि आरसर्क विचिकित्सा संशय संध्या द्वापर संपूर्ण निश्चयमित दर्शनासक्ता व्यापार द्रोह चिंतनं समस्य तंत्रादंत प्रातिमित मतिरमः संविदा गुरुतिकान नियम संशयः अंगीकाराभिमुख प्रतिशव समाधाय मोक्ष दीर्घान विनत विक्रम शिल्पशास्त्रयोः मुक्ति केवलेन निश्चय शेषामुक्त मोक्ष पुरुगदाकरम विद्याम दिस्याम रूपं शुद्धगंध सस्पर्श विषयामि गोचर इंद्रादर्शन ऋषिकं विषेन्द्रं कर्मे दंदपायवती मनुनेत्रादि इंद्रियं तो प्रसवशास्त्र मधुरो लवणकट होतिक्तं निशरसापंति तद्वत् शरमिद शिवमर्द तिप्रेमल गंधिजं मनोहरे आमोद सोतिने हरि वाचलिंग तमागु नाथमा कशितने हरि सर्विग्रान तर्पण हिष्ट गंधसुगंधि सनामोदि मुखवासनः पूति गंधसुगंध विश्रम सादाव गंधि शुक्ल शुक्ल शुभ्रशिशिवेद विशेषते पांडराव दातशित गौरव लोक्षत रोजन हरिना पांडुर पांडु विशत पांडु सुदूसरः कृष्ण नीला सदश्याम कालश्यामल मेचका पित गौरव हरिद्राव बलाशो हरितो हरित लोहितो रोहितो रक्त शूनको कृतच व्यक्त रागस्वर्ण श्वेत रक्त सुपाटलः श्याव सातकपिश धूम्र धूमलो कृष्ण लोहिते कडारः कपिल पिंग पिशंगौ पत्रपिंगलौ चित्रं किन्मीर कलमाश चवलेता शकरपुरे गुनि शुक्लादे पुंसि मुनिलिंगा सुतद्वती अथ शब्दादि वर्गः ब्राह्मी तु भारती भाषा गिर्वाग्वाणी सरस्वती व्याहारोक्तिर्लपितं भाषितं वचनं वचः अपभ्रंशोपशब्दः सस्य शब्दवाचकः तिंसुबन्धचै वाक्यं क्रियावाकारकान्विता श्रुति श्रीवेदाम्ना इतैर्धर्मसुतदिति श्रियामृक्षामेजुषीतिवेदश्रयस्रैः शिक्ष्यते अतिशतरङ्गमङ्कार प्रणवसमवितिहासपुरारुतमुदत्ततस्रैस्वराः आन्वीक शिखिदण्डनितिर्गविदशास्त्रयोः आख्यायिकोपलब्धार्था पुराणं पञ्चलक्षणं प्रबन्धकल्पनागत प्रवल्लिका प्रहेलिका स्मृतिधर्मसंहिता समारुतिसंग्रहः समस्यातु समासता किंवदन्ति जनशती वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्तो दन्तसातवयः आख्याव्यविधानं च नामधेयं च नाम च हुति रागानामनं समुदीभो विकृता विवादो व्यवहारः सतपन्यास तुमाङ्गकम् उपोदातोदाहार शपनं शपतपमान प्रश्नो योगप्रत्यय च प्रतिवाक्योदरसमे मिथ्याभियोगो व्याख्यानमथमिथ्याभिशंसनमभिशब्दप्रदसु शब्दसदृण्डागच वेषगिरिसमके च स्तवसोतं सुतिमृतिः आम्रे नित्यं तिरुक्तं उच्चरगुष्टं घोषणा काकुस्त्र्याम्बिकारो शोकमित्यादिभिर्ध्वनेः वर्णाक्षेपनिर्वादपनिवादापवादवदकृषजुगुप्सा च कुत्सानिन्दा च घरणे पारुषमतिवादः सद्भद्रं तपकारकीयसनिन्दोपालं तत्सत्परिभाषणं तत्वाक्षारणाय सदा कृषमितुनप्रति सादा भाषणमालाप प्रलापोन्नतकम्पचः अनुलापमुर्भाषा विलापपरिदेवनं विलापो विरोधक संलापो भाषणमितः प्रलापोचनमलाप सुनिर्नवः ज्योतिमाक्षेपाभियोगो शापाग्रशुद्रेषणास्त्रि चारुचुष्लाग प्रेम्णामित्या विकत्तनं सन्देशवाक्वाचकं साद्वाक्वैद्य सदृशुत्तरे ऋषदिवाक कल्याणि सत्कल्यात शुभात्मकात्यर्थमधुरं सन्तं संगतं हृदयङ्गमं निष्ठुरं मृषं कर्मं शीलं सुनतं संतं संगलेश परस्पर पराहते लिप्त वनप्रतं रसं निरस्तं तर्तुतं जन्मकृतं सनिष्ठं बद्धं स्यादनतकं
अनक्षरम वाचम सदा हातम तपशातकम सलिटं सत्वा समनितम प्रतिकुचितम श्राव्यम विद्यमनोहारि विस्पष्टं प्रकृतितम शब्दे निनादनिन ध्वनिद्वार रसवनाः स्वानि निर्घोष निर्हादनादिन स्वना निस्वनाः आरा वारा वसंदा विरावत मर्मरः स्मनिते वस्त्रपन्नान भूषणान दुषिंजितम निक्वानो निक्वनः क्वानः क्वनः 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 मित्यवि विनाय हाकणिते प्रक्वना प्रक्वनादयः कोलाहलः कलकलः तिरष्टां वाशितं तम श्रीपतिशुद्धजनं गीतं गानं मिमे समे अथ नाट्यवर्गः निषाद ऋषभकांतार षड्जमध्य मदेवता पंचमशीतमी तत्र दंतिकंठस्वराः काकलितुकले सूक्ष्मधनुतु मधुरासुटे कल्लु मंत्रसुकं मिरतारतच श्रेयसृषु नृणामसि मध्ये सुद्वापिंचित्वितुतनिः समन्तकण्ठमध्ये सदाहर्ष सिगियते समनुतले सिवगदालुविनाथ वल्लकी विपेंच जातंत्रि सप्तभि परिवादितम नीनादिकं वाद्य मानदम मुषादिकं वंशादिकं सुषिरं कांचदालाधिकं गिरं चतुर्विधमिदं पादं वादितातु नामकं वदं अवजावि तत्मंगलिं व्यालिंग लोकाश्रयः स्यादशः पटहोटका भीरिसितु नोभिवानानक अपटोसे सत् कोनो विनादिवारदनं विनादन प्रवाले सत्कुगुप सुप्रसेवकः कोल्लम कस्तुकाय सुपनाहो निबन्धनं वाद्य प्रमदटं मड्डुटिनि मसलजराः मर्दलपनुन जनति किलासिके समे विलम्बित तमतम तत्वमोगो गणक्रमाताहल कालक्रियामनं लहसाम्य मतास्त्रियां ताण्डवं नटनं नाट्यं लासनृतं सनातनं तत्रत्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं रयं भृकुंसश्यतिनाटकः श्रीवेश नाटकः निकाञ्चकः भगिनीपतिरावतो भावविद्वानदावकः जनको युवराजस्तु कुमारो भर्तुदारकः राजा भट्टारको देवतत्सुता भर्तुदारका देवी कृताभिषेकाय मितरासत भट्टिनी अभ्रमनिमोदक राजेश्वरी सुधाश्री हंबा माताद्वारा सत्वासुरार सुमर्षः अतिकावग्नि शनिष्ठ निर्वहने समये हंडे हेंजलावानि निचाम चैतिं संनिवृत्ति अंग आरोग्यभिक्षेप व्यंजकाभिधेय समाव निवृत्त त्वंग सत्वाभ्यां देदृशानि सात्विके शृंगार वीरकर्णात् तथा से भयानकः विभत्स रुद्रसः शृंगार सुचिज्वलः उत्साहवर्धन वीरः कारुणं करुणा कृपा ध्यानकं वा सदनकेशवतविसः हासो हासं चित्तं विकृतं विश्वदं विस्मयोद्भुतम् आश्चर्यं चित्रमुपतमेरवं दारुणं भीषणं घोरं भीमं भयानकं भयङ्करं प्रतिभं तक्रममितिषु चतुर्दशदशः भीतिभिः सद्विषं भयं विकार मनसुभावनुभावभाव बोधकः गर्भोभिमानहङ्कारो मानुषत समुन्नति दर्पो लोकवश्यं चित्तोद्रेकस्मयमदः अनाधर परिभावस्थिरस्त्रियाळिडाव माननाविगबहेलिनं सुरक्षणं मन्दाक्षमिश्रपाविला लज्जासापत्रपाणितः शान्तिसिद्धिशबुद्ध्यति परस्य विषयेषु अशान्तिदिशसु दोषरूपगुणेषु विवेरमिरदविद्वेषमुनिशकदोषकस्त्रियां पश्चात्तापणतापश्चात्प्रदेशात्यपि कोपकृतमशोषप्रतिकारकृतौ श्रियो शुचौ दोषितशिलमुर्मादशितविभ्रमः प्रेमान् प्रियताहतं प्रेमस्नेहो तदोहदम् इच्छा कांचस्पृहे हातुड्यांचल समन्वतः कामोभिलाषस्तः सुत्यतं लालसादयोः उपाधिन्न धर्मचिन्ता वंशतिर्मानसीवता सचिन्ता स्मृत्यातरम् उत्कण्ठोत्कल्के समहे उत्साह देवसायः सा वीर्यं शक्तिपात्कप्रसिवगतम् उपदेशोद्मगेतवे कुसुति निकृतिः शटि मर्मादो नवदानता कौतलं कौतुकं चकुतुकं चकुतूहलं श्रीना विलासविकविर्मणततम हिला लिलितमे हवा क्रियाशृङ्गार भावजाद्रव गिलिपरिहासा लीलालीला चरणमत व्याजोपदेशलक्ष्यं चवरीला केला चक्रधनं घर्मो निदाकस्वेद स्यात् प्रदनश्रेष्ठता वहिताकारकति समसम्यक सम्भ्रमौ सादात् छुरितकं हास सुप्रास स्मराक्षतां मध्ये मसाद्यसत्वं रोमाञ्चनो भर्षणं क्रन्दितं मृतं कृष्णं जुम्बसुतशिरमनं विप्रलम विसम्माद लिंगनं स्त्रनं समय सान्निध्यदर्शनं सपस्पं समिष्यते पितन्ति प्रमलभ्रुकुटि स्त्रियां अदृष्टि सत्संवेक्षण संसिद्धि प्रकृति मे स्वरूपं स्ववचन सर्गश्चात वेतुः कंपो दक्षिणोदर्शं हौदवोत्सवः अथ पाताल भोगी वर्गः अदो भुवनपातालं बलिसत्मरसदलं नागलोकतकोहरं सुशिरं विवरं बिलं छिद्रं निर्वत्रं लोकं रन्ध्रं शुभ्रमपासुषिः गर्तावटभूषभ्यसरन्दसुशिरन्दृषु अन्धकारो श्रियान्तं नमिसं तिमिरं तमहाद्वान्दे गाढेन्द्रं शिनीवतं समतमः विश्वक्सन्तं सामनः गात्रवे सदीश्वरी शेषुनतवासिके सर्वराजतगुणते तिलित्ससादशकेशेर्वास इति बोवलगदजलव्याहल समौराजलडुण्डुवौ मालुधनमातुराय निर्मुक्तमुक्तकञ्चकः सर्वप्रदागर्भुजगुभुजङ्गो हिर्भुजङ्गमः आशी विश्वधर चक्रीवाल संस्कृपः कुण्डली गुडपाचक श्रवाकाको दरसवि अर्वी करदीर्घशुको विलेशे औरगपन्नगोगे जिम्मगो समनाशनः लेली हनोदुकस्न गोकन केञ्चुकितता कुम्बिन सफनद्र हरिभोगदरस्तता एहे हेशजम्बोग सादशिरपैदंशका दृश्वा हिरण्यक्षतति सप्तायं तफनाद्वयोः समौ कञ्चुकनिर्मको श्वेरस्व कलमिषं यन्सि क्लीवेचकाको लकालुकुटा अलालः सौराष्ट्रिक शोक्लिके ब्रह्मपुत्र प्रतिपनः दारद्वत्सनावश विश्ववेदामिनवः विश्ववेदजाङ्गलिको व्यालग्राहि दण्डकः अथ नरकवर्गः स्यान्नारकस्तुनरको निरोधकति स्त्रियां रूपं शुद्ध तद्वेद सपनामिचि महारौरवरवरवाः सङ्गातकालसूत्रं चिद्यादसत्वा सुनारकाः प्रेतावेतरिणी सिन्धु स्यादलक्ष्मीस्तुनिरुति वृष्टिराजुकारणातु यातनाति प्रवेदना पीडा भादावेतदकमामने समरसुद्धिजां स्यात्कष्टमृचमाबिलं पीडा स्यात्कष्टमृचमाबिलं त्रिष्वेषां सेत्वगामि यत् अथ वारिवर्गः समुद्रोदीरकुपार पारावार सद्वतीर्धमर्दिसिंहः अथ वारिवर्गः समुद्रोदीरकुपार पारावार सद्वती उदरमणति सिंहसरसंसागरतमः रत्नाकरजनिधि हादपतिर्मामति दशरक्षितलवनतो सदपरे आपस्त्रि मुनिवार वरिसल्यं करुणतनपयः गिलवनतो जीवनं भुवनपरं कपन्दमुदकं पात पुष्करं सर्वतोमुखं मम्मुनु सर्वाणि निदक्षिरो मुशम्बरं मेघपुष्पं कर्णसह त्रिशोत्याप्यममयं भङ्गसनिगोरिपमस्यामि चतुर्मिषो महत्सुल्लोलकल्लो सादावर्तमसाम्रमः प्रशान्तिबिन्दुविश्रभुमांसुषस्त्रियां चक्राणि पुटभेदसुमाशनिगमाः कूलं रोदशतीरं शपतिरं चतुरां त्रिषु बारा वारे परावचि तिरीपादं नदन्तरं दीपोसयमन्दरीपं मेदन्तर्वाणसटं तोयोतितं तुलिरं सेकतं सिकतामयं निषिद्धरुचितं बालपङ्गोशेषादकदमं जलच्छ्वासपरिवाहः कूपकास्तु विधारकानाव्यं त्रिलिङ्गनोत्तरे श्रियान्वस्तनिस्तरी युडुपन्तुलवः गोलस्रोतं सतः आत्र सर्पण्यं सद्रोणिकाष्ठं वाहिनी सायतकपोतो निकन्दर सुनामिकः नियामकापोतवः कूपको गुणरक्षकः नौका दण्डक्षेपणि सतरित्रं के निपातकः प्रीस्तिकशकुतरसीकपात्रं सेचनं
क्लीबेदना वनावति द्रौ के दिन दृश्य दृश्य गात सनो चमकलुषनच आविला निम्नां गबिनां गंभीरं मुतरं तद् विपर्य गात मत सर्वशे केवति दाश धीवरौ आनाय पंचजालं संसूत्रं पवित्रकं अनाय पंचजालं संसूत्रं पवित्रकं मत्स्यधानिकमणि सद्मृषं मत्स्यवेदनं मृतो रोमसशमत्सो मीनो वैसा निरन्तः विसार हर्षकृत गडगशक्रप्रकः सहस्रपाटि नरभिषेक समोनर मिनश्रीशिम प्रोषितो शपरिद्वयोः सादलक्ष और शूद्रांडमंसंगात बोधनमतुषाः रोहितो मद्गुरशालो राजीवशक्लस्ते मिति लिंगादेशात यादांसे चंदवः तद्वेद शिक्षमार्दो शंकवमकरादेः सात्कुलिदकर्कटः कुर्मिकपटकचपग्राहो हरणक्रस्तो कुम्भीरतो महिलता अद्रश कंडुपथकिंचिलो को निहागा को दिकाश्रमे तद रक्तपाचलो कायं सियामुं जलोकसः मुक्ता स्फोटस्यां शक्ति शंकर सत्कमरस्रोषतो शंकर शंकर काशमुखजलशुक्तयः भेके मंडूकवर्षाभूषालिर प्रवृतुराः शीली गंडुपति भेके वर्षापि कमटिटुली मद्गुरस्य प्राशं दुर्नमादुर्ग मेघ दीर्घकेशिका जलाशय जलता तत्रका जलरोधः आह वसनिपानं सदुपकूप जलाशये पुंसे वान्दुब्रहि कूपोदपानं पुंसिवा निमस्तेकासे विनः मुकमं धर्मस्य दुष्करं दुःखातं सदकातं देवघातकं देवं देवघातकं पद्माग्रसरागोस्त्रीकासरसरसिसरः वेषन्तपलुलञ्चल्पसरोवावितुद्रिकिका खेयं दुपरिका तमसामे तदारं सादाल वालमावल मावाबोत नदेसरित तरंग निशेविल नटिनी रात निधुनी स्रोतस्विनी द्विपति चंद्रभा स्रोतस्विनी द्विपति स्रवंती निम्नगापगा कुलंकषान्यसरि निरोधो वक्रा सरस्वती कुलंकषान्यसरि निरोधो वक्रा सरस्वती गंगा विष्णुपति जनु तनया सुनिम्नगा भागीरथी त्रिपदगते श्रोता विष्णुस्वरूपी कालिंदी सूर्यतना यमुना शवनस्वसा रेवा नर्मदा सोमो भवामी कलकन्याकपा कावेरी सरितोन करतो या सदा नीरा पुष्कर शतद्रुसुष्टुत्रि सात विपाशतुष्पत्र्या शोनो हिरण्यवाह सत्कुल्याल्पाकृतिमासरि शरावती वेत्रवती चंद्रभागा सरस्वती कावेरी सरितोन्याश संभेद सिंधु संगमः वयो प्रणाली पे संबद्धां दिशुत्तरौ देवी कायं सर्वां च भवेदा विकसारो वल गदजल देविकां सर्वां च भवेदा विकसारो सौगंधिकं तु कलहरं हल्लकं रक्तसंदकं सादाल वाल मावाबोत नदीसरित नी स्रोतस्विनी द्वीप साधुत्पलं कोलमत नीलामु जन्म च साधुत्पलं कोलमत नीलामु जन्म च हिंदी वरम च नीलेस पेंसिते कुमुद कैरवे जल हिंदी वरम च नीलेस पेंसिते कुमुद कैरवे शालु कमेशाम गंड सद्वारी पनित कुंभिका जल नीलिदु शैवालम जल नीलिदु शैवालम शैवलो तो कुमुद दी कुमुद नामले नाम तो कुमुद नामले नाम तो वेसनी पद्मिनी मुखा वापद मम वापुंसी पद्मले नमरवंदम महापुंसी पद्मले नमरवंदम मुखेशयम शतपत्रम कुशेशयम शतपत्र कुशेशयम पंके रुहम दामर संसार संसरसी रुहम विस प्रसन्नराजी पुष्करांबो रुहानि च पुंडरीकः शिकां पुंडरीकः शिकांबोज पुंडरीक शिकांबोज अत पुष्करांनि अत पुंडरीकं शिकांबोज नालो नालमताश्रियां रक्तोत्पलं कोकणदं नालो नालमताश्रियां मृणालमिसमुद्रदिगदं मेखण्डमस्त्रियां कराहट शिवागन्ध किञ्चल्क केसरस्त्रियां संवादिकानवदलं बीजकेशो वराटकः कांड समाप्तिः આપણે સૌ પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈને એકવાર આ દીકરીને તાળીઓના નાદથી વધાવીએ ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ તાળીઓનો ગડગડાટ રૂકો ન જોઈએ ત્યાં સુધી આપણે આ દીકરીને તાળીઓના નાદથી વધાવીએ હજુ મુંબઈથી ગુજરાત બુલેટ ટ્રેન શરૂ નથી થઈ પરંતુ આજે આપણે બુલેટ ટ્રેનની સ્પીડ જોઈ લીધી છે गुजरात मुंबई वच्चे बुलेट ट्रेन शरू नहीं थई परंतु आ दीकरीनी जे अमरकोश बोलवानी जे स्पीड हती ए बुलेट ट्रेन नी स्पीड करता पण वधारे हती खूब खूब ताळीओना नादथी आपणे आ दीकरीने वधावीए छीए अने आपणे त्यां कहेवाय छे अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोश जगत पिता ने साक्षात जगन माता बोली रह्या होय एवी अहींया आपणे अनुभूति थई रही हती साक्षात मां सरस्वती बोली रह्या होय एवी आपणे अनुभूति थई रही हती અને આ દીકરીને જેમણે તૈયાર કર્યા છે એવા પૂજ્ય ગુરુજી માટે એકવાર જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય રાજેશભાઈ ગુરુજી માટે જોરદાર તાળીઓનો નાદ થઈ જાય પૂજ્ય નરેન્દ્રભાઈ પંડ્યા ગુરુજી દ્વારા એમનું સન્માન થઈ રહ્યું છે પુષ્પનો હાર અર્પણ કરીને સન્માન થઈ રહ્યું છે આપણે જી જી પૂજ્ય ગુરુજીને નમ્ર નિવેદન આપ પણ પધારશો बोलिए श्री सदगुरु देव की जय श्रद्धाबेन ने नम्र निवेदन आप श्रद्धाबेन ने नम्र निवेदन आप पधारशो अने पुरस्कार
પુરસ્કાર આપીને એમને સન્માનિત કરશો. શ્રદ્ધાબેન, આજના આપણા અધ્યક્ષ પૂજ્ય યોગેશભાઈ ગુરુજી ખૂબ પ્રસન્ન થઈ ગયા છે અને એમને સરસ્વતીના ચરણોમાં લક્ષ્મી અર્પણ કરી રહ્યા છે. પૂજ્ય ગુરુજીને નમ્ર નિવેદન, આપ એમનું અર્પણ કરશો. શ્રદ્ધાબેન ને નમ્ર નિવેદન, હા સંસ્કૃતિબેન ને નમ્ર નિવેદન, આપ આવીને એમનું સન્માન કરશો. આપણે સૌ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરીશું. આપણે પુનઃ એક વખત આ દીકરીને ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ છીએ, એમના માતા પિતાને વધાવીએ છીએ અને ખાસ કરીને આ સંસ્કૃતિ સંસ્થાનને વધાવીએ છીએ કે જેમણે આવા સુંદર મજાના છાત્રોને તૈયાર કરે છે અને એ પણ આવા મહાનગરમાં અને આવા અત્યારના CBSE ને એવા બધા અભ્યાસક્રમ ચાલતા હોય એ સમય દરમિયાન પણ આપણી આ સંસ્કૃતિને આ જીવિત રાખી રહ્યા છે. ખાસ કરીને આપણું આ જે શાસ્ત્ર દ્વારા પુસ્તક નિર્માણ થયું એનું મૂલ્ય શું થયું? તો એનું મૂલ્ય જ આ છે. શાસ્ત્ર દ્વારા પુસ્તક નિર્માણ પૂજ્ય પંકજભાઈ ગુરુજી, પૂજ્ય રાજેશભાઈ ગુરુજી દ્વારા જે નિર્માણ થયું એનું ફલશ્રુતિ શું છે? તો એની ફલશ્રુતિ આ દીકરી દ્વારા આજે જે અહીંયા પાઠ થયો એ છે. શ્વાસ લેવાનો પણ એમને ટાઈમ નહોતો અને એવા પોતે મસ્ત થઈ ગયા હતા બોલવામાં. પુનઃ એકવાર જોરદાર તાળીઓથી આ દીકરીને વધાવીએ. ખૂબ ખૂબ આપણે એમને અભિનંદન આપીએ. હવે આપણી આ બાલ મંડળી કે જેમણે ખૂબ જ સુંદર મજાની પ્રસ્તુતિ કરી હતી એવા તમામ બાળકોને આપણે હવે અહીંયા સન્માનિત કરીશું. સૌ પ્રથમ હું હર્ષ જાનીને નમ્ર નિવેદન કરીશ, એ અહીંયા પધારશે. ક્ષમ્યતામ, સૌ બાળકો બેસી જશો. સંસ્કૃતિ દીદીને નમ્ર નિવેદન કરું, આપ પધારશો અને આપની જે પ્રસ્તુતિ છે એ રજૂ કરશો. પ્રસ્તુતિમાં તો એવું કંઈ ખાસ મોટું નથી, જે હતું એ અમારી બાળ મંડળીએ પ્રસ્તુત કરી દીધું. પણ આ તો હું જ્યારે આની સ્ક્રિપ્ટ લખતી હતી ને, જ્યારે અમે બધા મળીને વિચાર કરતા હતા ને, જ્યારે આ તો તો ત્યારે તો અહીંયા ઉભો જ બોલવું પડશે હવે. તો ત્યારે જ્યારે આ સ્ક્રિપ્ટ વિચારતા હતા ને, ત્યારે કોઈક પંક્તિઓ મને યાદ આવી ગઈ તો મેં લખી દીધી. कविताનું शीर्षक છે कृष्ण कौन हो तुम. कि हर दिल में एक अलग सी पहचान लिए बैठे हो, हर दिल में एक अलग सी पहचान लिए बैठे हो. एक कृष्ण तुम कितने नाम लिए बैठे हो. कोई तुम्हें गीता का ज्ञान बताता है, कईयों के आंखों का अरमान लिए बैठे हो. किसी के लिए तुम बांसुरी की मधुर धुन हो, किसी के लिए विराट सा तूफान लिए बैठे हो. राधा की खामोशी में तुम्हारी सांसें हैं, अर्जुन के प्रश्नों का समाधान लिए बैठे हो. तुम माँ की डांट में छुपकर मुस्कुराते हो, सुदामा के खाली हाथों में दान लिए बैठे हो. मंदिर में ढूंढा तो मूर्त तक पहुंचा, मंदिर में मैंने ढूंढा तो मूर्त तक पहुंचा. इंसान में देखा तो ब्रह्मांड लिए बैठे हो. तुम दिखते नहीं पर फिर भी महसूस होते हो, जैसे हवा में खुद की एक पहचान लिए बैठे हो. कभी प्रेम बनकर आंखों में उतर जाते हो, कभी विरह का गहरा शमशान लिए बैठे हो. तुम युद्ध भी हो और निर्वाण का सार भी, तुम ही विनाश तुम ही निर्माण लिए बैठे हो.
मैं समझने निकला था ग्रंथों में तुम्हें, मैं समझने निकला था ग्रंथों में तुम्हें, तुम तो हर धड़कन में वेद पुराण लिए बैठे हो। अब किसी से पूछूं कि कृष्ण कौन हो तुम, अब कैसे पूछूं कि कृष्ण कौन हो तुम तो हर मैं के अंदर हम लिए बैठे हो, कि तुम हर मैं के अंदर हम लिए बैठे हो। હરિઓમ. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી આપણે સંસ્કૃતિ દીદીના આ કાવ્યને વધાવીએ છીએ. પૂજ્ય ગુરુજીએ આજે જ વ્યાખ્યાનમાં કહ્યું હતું કે પુરાણોની ફલશ્રુતિ એ છે કે કાવ્ય બનવાના શરૂ થઈ જાય, અને એ કાવ્ય બનવાના શરૂ થઈ જાય એનું પ્રમાણ આપણા સંસ્કૃતિ દીદી છે. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી આપણે સંસ્કૃતિના આ કાવ્યને અને સંસ્કૃતિને વધાવીએ છીએ. હવે આપણે તમામ બાળકો કે જેમણે અહીંયા પ્રસ્તુતિ કરી છે એમનો અહીંયા આશીર્વાદ પૂજ્ય ગુરુજી દ્વારા અર્પણ થશે, ગુરુજનો દ્વારા આશીર્વાદ અર્પણ થશે. સૌ પ્રથમ હર્ષભાઈ જાનીને નમ્ર નિવેદન કરું, આપ પધારશો. હર્ષભાઈ જાની કે જેમણે નંદ બાબાનો પોતાનો રોલ ભજવ્યો હતો અને સાક્ષાત એ પોતે નંદ સ્વરૂપ જ લાગી રહ્યા છે, સાક્ષાત નંદ જ લાગી રહ્યા છે. તો એ હર્ષભાઈ જાનીને ખેસ દ્વારા પૂજ્ય ગુરુજી પધારશે, ખેસ દ્વારા અને બેગ દ્વારા. આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી બાળકોને વધાવીએ કે જેમણે સુંદર મજાનો અહીંયા અભિનય કર્યો હતો. આપણને જે ભરત મુનિના નાટ્યશાસ્ત્રના બધી જ રીતે અહીંયા દર્શન થતા હતા, જે બધા ડાયલોગ હોય એ પ્રમાણે એમનો ભાવ પણ બધા બાળકોના મુખારવિંદ ઉપર દેખાતો હતો. ત્યારબાદ માનવ જાની કે જેમણે કંસનો રોલ ભજવ્યો હતો. मानव आज बना था दानव, ऐसा था. वैसे है तो मानव पर वो आज बना था दानव. तो एवा मानव ने खूब खूब ताड़ीओना नादथी વધાવીએ. खूब सुंदर मजानो अभिनय जेमना द्वारा रजू थयो हतो, कंसनो जेमणे अभिनय कर्यो हतो. हाँ, डॉक्टर मानव, हाँ डॉक्टर मानव, हाँ ये कंस नहीं. जय हो जय हो. ત્યારબાદ હેત જાની કે જેમણે શ્રી કૃષ્ણનો રોલ ભજવ્યો હતો. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી આપણે એમને વધાવીએ. અચ્છા, સુપ્રીમ કોર્ટમાં પધાર્યા હતા એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ છીએ કે જેમણે સુંદર મજાનો અભિનય કર્યો. ખૂબ ખૂબ આપણે મોટે ભાગે આપણા બંધનોને તોડે, પરંતુ આ કલિયુગના કૃષ્ણ આજે થોડા વાર માટે બંધનમાં આવી ગયા હતા અને સુંદર મજાનો એમણે અભિનય કર્યો. ત્યારબાદ દેવકીનું પાત્ર નિધિ દવે, સુંદર મજાનો અભિનય, સાક્ષાત આપણા આંખમાં આંસુ આવી જાય એવો અભિનય જેમને કારુણ્ય રસના આપણને દર્શન કરાવ્યા. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી આ દીકરીને આપણે વધાવીએ છીએ કે જેમણે દેવકીનો રોલ ભજવ્યો હતો. ત્યારબાદ સ્વયં કે જેમણે વસુદેવનો રોલ ભજવ્યો હતો. ખૂબ જ આમ વસુદેવજીનું પાત્ર પણ જેવી જ રીતે ધીર ગંભીર દેખાય એવી જ રીતે આ સ્વયં પ્રભુ પણ આપણને ધીર ગંભીર જ દેખાય છે. તો એવા સ્વયં પ્રભુને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. ખૂબ જ સુંદર મજાનું જેમણે રાધાજીનું પાત્ર ભજવ્યું હતું. અને આપણને શાસ્ત્રીજી પણ કહેતા હોય કે રાધાજીનું બધા જ પુરાણોમાં સૌથી વધુ વર્ણન ક્યાંય થયું હોય તો એ બ્રહ્મવૈવર્ત મહાપુરાણમાં છે, અને અહીંયા પણ એ આપણને ઝાંખીના દર્શન થયા. ત્યારબાદ નારદજીનું પાત્ર, ઓહો ક્યાં વાત કહેવી, નારદજીના પાત્ર માટે તો જેટલી જ તાળીઓ પાડી એટલી ઓછી છે. અને આપણા એ ઠાકોરજીના દીકરી છે એવા સંસ્કૃતિ ઠક્કરને પણ આપણે ઠાકોરજીના દીકરી સંસ્કૃતિજીને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. ખૂબ જ સુંદર મજાનો અભિનય. ત્યારબાદ અમારા, હા વાહ વાહ ક્યાં વાત હે. ત્યારબાદ ગોપીનો રોલ જેમણે ભજવ્યો હતો એવા અમારા જયતી, હા હા ક્યાં ગયા જયતીજી, ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. નાની દીકરી પણ એટલો સુંદર મજાનો અભિનય કર્યો કે આપણને એમ જ થાય કે આપણે એમને સાંભળતા જ રહીએ, એમને સાંભળતા જ રહીએ, એમના સાંભળતા જ રહીએ. અને એમાં પણ એમણે એક હાથમાં મટકી અને એક હાથમાં માઇક, અને એ જે માધવ વિશે બોલી રહ્યા હતા, સુંદર મજાનો જેમનો અભિનય હતો. ત્યારબાદ ગોપી કે જેમણે પણ નમ્રતા કે જેમણે ગોપીનો રોલ ભજવ્યો હતો એમને પણ આપણે અહીંયા બોલાવીશું. એમણે પણ સુંદર મજાના ડાયલોગ બોલ્યા હતા, સુંદર મજાનો અભિનય કર્યો હતો. આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓનો નાદ વધાવીએ. આ બાળકોએ જે અભિનય કર્યો છે એ કોઈ સામાન્ય નથી. ત્યારબાદ જનય વધારશે. જનય ઉદ્ધવજીનો જેમણે સુંદર મજાનું
આપણને અભિનય કરીને બતાવ્યો. અને અહીંયા પણ એ સાક્ષાત ઉદ્ધવ છે એવો આપણને પ્રમાણ દેખાય છે કે જેવી જ રીતે આપણી પુરાણોની કથામાં ઉદ્ધવજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રણામ કરે છે, ગુરુદેવોને પ્રણામ કરે છે, બ્રાહ્મણોને પ્રણામ કરે છે, એવી જ રીતે અહીંયા પણ આપણા ઉદ્ધવજીએ ગુરુજીને પ્રણામ કર્યા. ત્યારબાદ હરિશ્રી પધારશે કે જેમણે યશોદા મૈયાનો રોલ ભજવ્યો હતો. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ પૂજ્ય રાજેશભાઈ ગુરુજીના દીકરી એવા હરિશ્રીને ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી આપણે વધાવીએ. સુંદર મજાનોમાં યશોદાનો રોલ જેમણે ભજવ્યો હતો. ત્યારબાદ ધ્યેય સુદામા, સાક્ષાત સુદામા. આમ જોઈએ તો એમ જ લાગે કે સાક્ષાત સુદામા છે એવા ધ્યેયજીને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. दुनिया ने मेरी गरीबी देखी, मैंने कृष्ण की गरीबी देखी. क्या बात है, जय हो. खूब खूब તાળીઓના નાદથી આ સુદામાજીને આપણે વધાવીએ છીએ. ખાસ કરીને આનંદની વાત એ છે કે આ સાઉન્ડ થોડુંક આમ થાય કે આમ થાય તેમ થાય કે કદાચ મોટા હોય ને આપણે અભિનય કરતા હોય ને આ વસ્તુ થોડીક બરાબર ના હોય તો આપણે કદાચ રોલ ભૂલી જઈએ અથવા તો થોડાક પાછળ પડીએ. પરંતુ આ બાળકો છે એ સ્થિતિમાં પણ પોતે પોતાનું કામ એ જ રીતે ભજવતા હતા. એટલા માટે જે પરિસ્થિતિ છે એને અનુકૂળ થઈ જતા હતા. એવા બાળકોને જેટલો જ આપણે વધાવીએ એટલા ઓછા છે. ત્યારબાદ ઈશિતા પધારશે કે જેમણે નાટકમાં પણ પોતાનું પાત્ર ભજવ્યું અને અહીંયા અધ્યાયનું પારાયણ પણ ખૂબ જ સારી રીતે કર્યું. અને ક્યારેક ભાઈ આમ ભૂલી જાય તો તરત એમને યાદ દેવડાવે એમ એવું સુંદર મજાનું જેમણે પારાયણ કર્યું છે. અને પૂજ્ય ગુરુજીએ પણ કહ્યું હતું કે એક અધ્યાયનું પારાયણ કરો એટલે સમસ્ત બ્રહ્માંડ બ્રહ્મવૈવર્ત મહાપુરાણનું ફળ પ્રાપ્ત થાય. તેવું સીતાબેને અને ઋગ્વેદજીને પણ નમ્ર નિવેદન કરું, આપ પધારશો. હા, કંસના જેવો પીએ બન્યા હતા. ખૂબ સુંદર મજાનું જેમણે અભિનય કર્યો અને સાથે સાથે અત્યારે એમણે પારાયણ પણ કર્યું અને થોડી ઘણી ભૂલો થઈ એટલે અત્યારે પ્રાયશ્ચિત પણ કરી લીધું ગુરુજીને પ્રણામ કરીને. પ્રણામાંતે સતામ ગોપઃ એવા ભાવથી. ત્યારબાદ કૌસ્તુભ કે આપણે જુઓ આ બાળકોની આપણે વિશેષતા આપણને એટલા માટે ગમે કે અહીંયા પણ એ વેદને નથી ભૂલ્યા. આપણે ભરત મુનિના નાટ્ય શાસ્ત્રમાં પણ આવે કે જગ્રાહ પાઠ્યમ ઋગ્વેદાત ને એવી રીતે કે ચારેય વેદોમાંથી આ બધી વસ્તુ નાટ્ય શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ થઈ છે. તો નાટ્ય શાસ્ત્રની ઉત્પત્તિનું મૂળ વેદ છે એટલે આનો પ્રારંભ પણ વેદ પુરુષ દ્વારા જ થયો, વેદ મંત્રોચ્ચાર દ્વારા થયો. ત્યારબાદ એ આપણે અહીંયા કૌશુભનું પણ અહીંયા સત્કાર થઈ રહ્યો છે. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી આ વેદ બાળકને પણ વધાવીએ. આટલી નાની ઉંમર છે અને 17 અધ્યાય અત્યારમાં જ કંઠસ્થ થઈ ગયા છે. 17 અધ્યાય જેને શુક્લ યુર્વેદના આ ઉંમરે કંઠસ્થ થઈ ગયા છે. ત્યારબાદ હેમાંશી, હા, જે આજના આપણા જેમનો વિવાહ દિવસ છે એવા પ્રકાશભાઈની દીકરી હેમાંશી કે જેમણે સુંદર મજાનું સંસ્કૃતમાં વ્યાખ્યાન પણ આપ્યું અને મોડર્ન ચાઇલ્ડ બનીને પણ પોતાનો સુંદર મજાનો અભિનય કર્યો હતો. ત્યારબાદ પરમ અને યાસ કે પેલા જર્જના દ્વારપાલ બન્યા હતા. આમ એ તો દ્વારપાલો મહ્યમ એમ એવી રીતે આ બંને પણ જે અહીંના જે જર્જ હતા એમના દ્વારપાલ બન્યા હતા. એવા અમારા વિશાલભાઈના ભાણા પરમને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. અને અમારા ભાવપ્રકાશ ગાંધીજી ગુરુજીના દીકરા એવા યાસ્કાચાર્યને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. હા, કે જેમણે સુંદર મજાનો અભિનય દ્વારપાલનો કર્યો હતો. ત્યારબાદ જ્યોતને નમ્ર નિવેદન કે એ હા કે જે જ્યોત રાસાણા પણ અહીંયા પધારશે. જ્યોત યથાર્થ અહીંયા પધારશે કે અહીંયા એ યથાર્થ એટલા માટે આવ્યો છે, કહે છે કે તમે દરેક બાળકોએ કરેલું પ્રદર્શન છે ખરેખરમાં યથાર્થ છે એવું એ બાળક કહી રહ્યો છે અને પધાર્યો છે અને યથાર્થનું અહીંયા પૂજન થઈ રહ્યું છે, એનો સત્કાર થઈ રહ્યો છે. ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી આપણે વધાવીએ. બસ હવે આ સાથે આપણું આ બાલ શિબિરનું જી દરેક પૂજ્ય ગુરુજીને નમ્ર નિવેદન, આપ પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશો. હા જી 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 હા
હા, પેલું બધાનું સન્માન થઈ ગયું, પરંતુ આ બધાના મૂળમાં જે છે એવા અમારા સંસ્કૃતિજી કે જેમણે બધા જ બાળકોને તૈયાર કર્યા છે એવા સંસ્કૃતિજી અને આખા નાટકના ડાયરેક્ટર એવા સંસ્કૃતિજીને આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ કે જેમણે સુંદર મજાનું આ સંકલન કર્યું. ઘણીવાર એવું થાય ગુરુજી કે મોટા લોકોને પણ બધાને નિયમોમાં રાખવા અઘરા પડતા હોય, એના બદલે એમણે તો આ નાના બાળકોને નિયમોમાં રાખીને આવું સુંદર મજાનું તૈયાર કર્યું છે. એટલે જેટલું જ એમના માટે આપણે તાળીઓ વધાવી એટલી વાર ઓછી છે. એક નાનકડી એવી કવિતા બોલીને આ દરેક બાળકોને આપણે વધાવીએ અને પછી આપણે નાનકડા એવા 10 જ મિનિટના વિરામમાં જઈએ. 5:10 થઈ છે. રાઈટ 5 વાગે આપણે અહીંયા આવી જઈશું અને આપણું આગળનું જે સત્ર છે એ પ્રારંભ થશે. नन्हे कदमों ने मंचों पर ऐसा कमाल कर दिया, नन्हे कदमों ने मंचों पर ऐसा कमाल कर दिया, अपनी प्रतिभा से हर दिल निहाल कर दिया, अपनी प्रतिभा से हर दिल निहाल कर दिया. बाल मंडली के इस सुंदर प्रदर्शन से आज, बाल मंडली के इस सुंदर प्रदर्शन से आज इस हॉल का माहौल राधा कृष्णमय बना दिया, इस हॉल का माहौल राधा कृष्णमय बना दिया. एक बार पुनः पुनः आप दरेक बाળકોને અને ખાસ કરીને જે સાક્ષાત માં સરસ્વતી કે જેમણે આપણને અમરકોશના પ્રથમ સંપૂર્ણ કાંડનું બુલેટ ટ્રેનની માફક જેમણે આપણને સૌને શ્રવણ કરાવડાવ્યું એ તમામ બાળકોને અને દીકરીને ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. આ તમામના જે માતા પિતા છે, આ તમામના જે ગુરુજનો છે એમને પણ આપણે ખૂબ ખૂબ તાળીઓના નાદથી વધાવીએ. અને ખાસ કરીને આ પૂજ્ય આવા ગુરુજનોના આશીર્વાદ છે ત્યારે જ આવું શક્ય બને છે અને પુરાણ પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠાન અને સંસ્કૃતિ સંસ્થાનનું ખરા અર્થમાં એમનું આ જે કાર્ય છે એ સફળ થાય છે. આપણે પુરાણ પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠાન અને સંસ્કૃતિ સંસ્થાનને ખૂબ ખૂબ વધાવીએ કે જેમના કારણે આવા બાળકો તૈયાર થાય છે. આટલા આવું જ્યારે સભા જોઈએ ત્યારે એમ થાય કે ભારત પહેલા પણ વિશ્વગુરુ હતું. જ્યારે આ બધા ગુરુજનોને જોઈએ ત્યારે એમ ભૂતકાળ કે ભારત પહેલા પણ વિશ્વગુરુ હતું. અત્યારની આ પેઢીને જોઈએ ત્યારે પણ એમ લાગે કે ભારત વિશ્વગુરુ છે અને જ્યારે આ બાળકોનું વર્તમાન આવો છે તો ભવિષ્યકાળ કેવું હશે. એટલે આપણે અવશ્ય કહી શકીએ કે ભારત વિશ્વગુરુ ભવિષ્યમાં રહેશે પણ. તો એવા ભાવ સાથે આપણે આ સત્રને અહીંયા